Welcome back after the lunch break. You join us now for free practice. We just concluded the qualifying for the CP150, the qualifying one. But now we got free practice for the WIRA KBS once again. It's going to be free practice 2. Then we'll recommence with the qualifying sessions for the rest of the day. For now, we get another shot of what the WIRA KBS will look like for the rest of the weekend. Had an incident off screen earlier, but for now that's getting cleared up, so just yellow flags into the mid portion of the track. But now Faris Putra continuing on his good form. He's been fast in every single class and category he's ridden on, and every time that we've seen him, and he is proving that point right now early on. Up back into second as Nuzadi takes first. Imam Fahmi Senin up into third. Of course, just free practice, but it's another session for them. So I would say this is the advantage for the WIRA KBS riders. They have 2 free practice sessions before qualifying, so they just have that little bit of extra time to set up the bike before the all-important qualifying. Ya, betul, dan mereka ada secukupnya sekarang ni 2 latihan bebas yang mereka lalui sebelum ke sesi kelayakan untuk mengetahui bagaimana keadaan jentera mereka, meneruskan mereka sebelum ke sesi kelayakan. Di sebelah pagi tadi dalam latihan bebas yang pertama, Adi Putra Anaha yang melakukan masa yang terpantas. Pelumba pasukan Zinajis Honda KC Racing melakukan masa terpantas 46.248 saat, dengan Nuzul Adi Muhammad Sudin di tempat yang kedua, masanya 46.439 saat. Akif Abdullah, seorang pelumba pasukan KC Racing Team, Zinajis Honda KC Racing Team, 46.446 saat catatan masa yang dilakukan. Jadi dalam sesi dalam kategori WIRA, yang mana tumpuan kita selalu berikan kepada pasukan Petronas Perintah Yamaha Titiwan Racing, tapi kali ini pasukan KC bermula dengan baik di litara tangkap. Namun begitu, baru peringkat awal lagi, kita lihat bagaimana sesi latihan bebas yang kedua sebelum ke sesi kelayakan nanti untuk catatan masa yang mereka lakukan. Buat masa ini, Nuzul Adi Muhammad Matsudin, pelumba pasukan Yamaha Estrimo 27 Racing, yang berada tempat yang pertama. Muhammad Akif Abdullah berada tempat yang kedua. Adi Putra Anaha yang tadi sekarang naik tempat yang ketiga, belum melakukan masa terpantas dalam sesi latihan yang pertama. I just got some good news. Anas Safi and Farid Faisal, who were involved in the incident off camera earlier, are both okay, so that's good to know that they are walking away from that. But for now, Akif Abdullah, he holds the lap record here in Lita Lumba Tangka for the WIRA KBS class of 45.7 is his lap record. Although I would say those were in optimum conditions. Right now the track is absolutely boiling hot. Looking at temperatures well around 34 degrees Celsius. The real field with the sun and UV is about 40 degrees Celsius. And Akif goes up with a 46.572. So Akif Abdullah reinstating his name at the top. And then we got just another confirmation that both the riders are okay after the incident. The rider running off there, that looks like a brake or gear issue that just right into Yamaha board there. So that was a weird one. I think must have been a brake or gear issue right there for the likes of Arfan Ashraf. The bike stuck in the gear, or brake just not biting enough. The heat is intense. Right now around 1:51 p.m. local time at Lita Lumba Tangka. Just looking for more improvements. Akif Abdullah consistent in the mid 46. So Akif Abdullah looking strong for this weekend, looking poised very well. Faris Putra, a bit of a drop-off in pace for him by his standards. I expected him around the top 3, but for now it's just not coming together yet. Faris Putra will be pushing on forward, the defending champion. Again, that #1 plate on the bike, is it working its mystery and magic? It's always that little bit of a stigma with the #1 plate, but for now we know Faris Putra has what it takes to go to the top. It's just a matter of stitching it together, and while that's happened, Hadi Putra has bested his teammate. He's gone with a 46.404.
And Akif actually did improve as well, 46.4, but Adi just that slightly faster. Walaupun ada seorang pelumba yang jatuh di litar. Walaupun catatan masa Adi Putra ini tidak dapat untuk mengatasi sebelah pagi tadi, tapi buat masa ini sudah cukup untuk ia berada di atas 46.404. Pagi tadi dilakukan 46.248, dan sekarang dua pelumba pasukan Genesis Honda KC Racing yang berada 1 dan 2 sekarang ini. Nuzul Adi Maksudin pasukan Yamaha Trimo 27 Racing yang nampak macam dah dia akan cuba kembali untuk masuk dalam sesi pre-practice yang kedua, dia meneruskan pre-practice yang kedua. Tinggal lagi 1 minit, kurang daripada 2 minit tamat dalam sesi lantai bebas yang kedua. Dan kita akan seperti yang Daniel katakan tadi, bila cuaca panas, cuaca sekitar tinggi, cuaca di litar juga tinggi, jadi faktor untuk penggunaan tayar juga memainkan peranan. Dan kerana keadaan cuaca yang tinggi, cuaca permukaan litar yang tinggi ini bahkan agak sukar untuk mereka melakukan catatan masa yang lebih baik lagi. Tapi mereka akan terus mencuba kerana catatan masa yang ternampak pun berbanding sebelah pagi lebih baik sebelah pagi lagi pada apa yang mereka lakukan sekarang ini. Yeah, the heat brings a plethora of issues, and you can see Shami Aiman's bike there just puffing out smoke every time he goes off the gas. So it's an indication of a bit of wear on the engine with the heat really stressing out that engine. Faris Putra there running in 6th right now. It looks like he's just struggling a little bit to get extra speed. And you can imagine Faris Putra is growing quite fast. He is one of the older riders in this category, and he's experienced. So with the younger, lighter riders in a class like this, it will be a bit tough speed-wise. Now Faris Putra still putting in a good fight, and I think in the race it will be a different story. But of course, we'll have to have qualifying first to make any predictions moving forward. For now, Imam Fahmi Senin keeping up well with Faris Putra. We follow now Faris with the #1 right at the front of his 31 Racing bike. Faris Putra comes across 47.0, so it's just not coming together yet for Faris. WIRA KBS class category, previously dominated by 31 Racing team, has now been a proper mix. Ryan Kadani, Faris' teammate, goes up into 5th place, relegating Faris down into 7th. Checker flag is out though. This will be the final lap before they take their check flag and conclude this session. After this will be another free practice 2 session for the CP1 to 5s, and then it's qualifying for the rest of the afternoon till evening. And now we pull Adi Putra, who's not exactly on a push lap. I think he hasn't realized that check flag was about to come out, but he is the fastest rider on track still. Imam Fahmi goes up into 2nd. A good final push from Imam Fahmi to split the Synergies Honda KC Racing sandwich there. As of right now, looks like almost everyone has taken the checker flag. So, blue skies with thick clouds approaching. Potential for rain coming up later on in the afternoon, actually even sooner than we expect. Potential rain at 3 p.m. But for now, WIRA KBS free practice 2. Adi Putra Anahar in 1st and fastest. Imam Fahmi Senin in 2nd. Akif Abdullah in 3rd. Nuzul Adi Muhammad Sudin in 4th. Ryan Kadani in 5th. 6th is Muhammad Shami Aiman. 7th is Faris Putra Muhammad Fadil. 8th is Muhammad Ikram Dani. 9th is Muhammad Akib Muhammad Shah. 10th is Muhammad Al Shafiq Al Amirul Zaki. 11th is Muhammad Irfan Danish. 12th is Muhammad Farhan Nakib. 13th is Muhammad Darish Amshar. 14th Muhammad Arfan Ashraf. 15th is Ahmad Ikram Danish. 16th is Muhammad Adam Shazril. 17th Muhammad Arzan Hakim. 18th Ahmad Malik Rida. 19th is Muhammad Farid Muhammad Faisal. 20th is Anas Safi. 21st is Muhammad Shazili Patli. These last 4 all not setting a lap time. Shah Zafi, Adli Shafendi.
That concludes free practice 2 for the WIRA KBS, and next time we see them, it'll be prime time for qualifying. Will the rain come out? Well, you have to stay tuned and find out, because after this, it's CP 1-5 free practice 2. Cuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Ia memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Kita saksikan sekarang ini pre-practice untuk seterusnya, iaitu dalam CP125A. 15 minit masa diberikan untuk mereka yang keluar sekarang ini untuk melakukan catatan masa mereka. Okey, kita lihat pada keputusan ketika FP1 untuk CP125A ini, mana Syamil Amsyar melakukan masa yang terpantas. Pasukan Petronas Perintah Yamaha 31 Racing, Syamil Amsyar. Dia melakukan masa 45.878 saat. Sementara Mat Idlan Hakimi Radwan, seorang lagi pelumba pasukan KC, Zinergy Honda KC Racing Team melakukan masa 45.902 saat. Kedua terpantas dengan Muhammad Izam Ikmal Izamli, pasukan Petronas Perintah Yamaha CKJ Racing melakukan masa 45.985 saat. Itu catatan yang setelah pagi tadi. Dalam ini juga kita boleh lihat Adi Putra Soekarno masa ke-6 terpantas. Harith Farhan masa ke-4 terpantas untuk pasukan IKKR Racing Team kali ini. Untuk Harith Farhan bagi musim 2025, 46.665 saat catatan masa yang dilakukan. Izam Ikmal Izamli adalah pelumba yang ditumpuan kita dalam kategori ini. Kategori CP125, yang mana tahun lalu mereka bersaing hebat untuk merangkul kejuaraan, dengan Izam Ikmal Izamli berada tepat yang kedua di belakang Syamil Amsyar Muhammad Effendi. Dan catatan masa yang dilakukan, kecuban mata yang dilakukan oleh Izam 139 berbanding 159 oleh Syamil Amsyar Muhammad Effendi. Syamil Amsyar yang menggunakan jentera 31 pada musim lalu, kali ini menggunakan jentera nombor 1 selaku juara bertahan dalam kategori CP125 ini. Harith Farhan trying to make up for lost time in free practice 1 and find the setup. Take it to the top. Adi Putra now, however, he pulls a pin and gets to 46.097. Idlan Hakimi now making his way up as well, up into second. It's going to be an interesting session, this one. Adi Putra Rahman as well, he's in the mix, so whoa, big moment there on the exit. We're looking at Abdullah Koyum Abdul Razak for YY Pang. Abdullah Koyum has been one of those riders where we've seen the moments of brilliance for him. It's just not really come together for a full season yet, but the speed is definitely there. Look out for Abdullah Koyum. I think it's not this season where we see the best of him. It might be the next one. Oh, big moment there for Abdullah Koyum, just going way too tight into the second to last turn. Just clipping that little bit of drop off near the apex. He was on a hot lap as well, so that would have taken some time out. Yeah, 46.7. Without that error, that could have easily been a 46.5, which would have improved his lap time, but not his position for now. Izam Ikmal, he's found his way up into 5th. I do suppose the story doesn't end there for Izam. Syamil Amsyar now taking the helm at the top, 46.009. Free practice 1, we saw the usual mix, the ones that we expect to be fighting at the top, but now in the E grouping we are looking at once again Ryder donning the number 1 plate at the top, and Hakimi as well, he's found his way into the top 3 and remains there. Adi Putra Soekarno, he's improved the greatest so far amongst the current lot of riders we're looking at. Improved about 6/10 faster, so top job there from the young talent. Putra, it's been a tough couple of seasons for the past 2 that we've seen him on the CB1-5 class, so it's going to be this season that we start to see better performances from him. Of course, in round 1, a podium finish, very much desired, and a very much good start to the 2025 campaign. We still have 9 more rounds, including this one, for him to compete and show what he's made of. 46.4 in that time. Putra, one of the talents that showed huge promise coming up. Hence the commitment, the long-term commitment from the team. Keep him on as a rider. As is Hathi Vikas Power 1 Honda. Back with Adi Putra actually behind him there, Syamil Amsyar.
Shama Adi Putra, similar machinery, but of course the 31 Racing team, the dominant team in this CP1-5 class. 31 Racing's domination came from WIRA KBS days when we saw 3 to 5 riders from them all fighting for top 5 positions and the victories. And the CP1-5, they have arrived as well. Smooth move there from Shamil Amshar on the inside of Adiputra. And that just shows that little bit of extra grunt that the 31 Racing team bike has. Really a brilliant outfit at making the bike go to its limits that perhaps some others haven't found. Shamil goes wide there, looked like he was going to let Adiputra through. I think he just thought for a second, look, Adiputra is definitely going to try and gain an advantage behind me, so best not to let that happen. Adiputra is just tailing behind Shamil Amshar. I think Shamil might just go back into pit lane just to let Adi pass, but it looks like he's let Adi pass finally. Both of them there not wanting either one to benefit from the other. Looks like an issue there for number 63, Lanakimi. Trying to go through the gears, but it looks like he just wasn't giving it to him. And for now, started making his way there. That was smooth reaction from the incident with Iklan. But right now, we had Fahan, 25 there in the front, and we're just sitting behind him. Switcher Teams has benefited Idlan's career very well. Questions were raised with Idlan's performances. Ultimately, we knew he still had that pace in him. Minutes remaining in this free practice 2 session. Chalamsha still holds the top fastest time. It's a quiet session, this one. I mean, the heat is definitely playing a factor. It is incredibly hot out there right now. Humidity around close to 50%. Air temperature is about 34 degrees. The real feels about 40 degrees. So, and I can tell you as well, when I ran down to do the interviews post-qualifying, it was excruciatingly hot. It was absolutely melting out there. So just imagine a bike that has to perform at the highest capability, being pushed to its limits for 9 turns non-stop for 15 minutes. That's going to definitely take a toll on the rider and the engine. Hydration will be a key factor here. The squad is Mam Malaysian. You upgrade to the CP1-5 class after his very successful campaign in the Petronas Mam Cup. Currently running in 8th position, so not a bad run in the free practice 2 by Mam Malaysian. Just 5 minutes remaining in the CP1-5 FP2. It's Izam Iqbal. Another push. Run back in and made some adjustments, so let's see what Izam's made of for the last 5 minutes. There leading in front of Adiputra Sukarno. You would have wanted Adiputra to latch on behind him and gain an advantage, but I highly doubt that Izam's going to be too phased by that. Izam's mind just blocks in and tries to go fastest every time. Right now, side by side there was Izam and Adiputra. They're just trying to gain a bit of slipstream there, but here's the thing about Adiputra, he's still young, and you can see that he's just trying to take points from senior riders like Izam in front of him. Adiputra still has so many years of racing left in his career that he can somewhat take his time, but still needs to deliver results, and I think that's exactly what's being done. It's got a step-by-step approach that's quite desirable.
you want to be able to take that step by step, because just try to always go straight to the top. Sometimes that can leave you losing more than actually gaining anything. I want to just transition my mind away from this duo of Yamahas at the front. Still an impressive lap by Idlan Hakimi earlier on. He's out on track right now. He'll be on a final push. Idlan Hakimi is the fastest Honda on track for the CP125 free practice 2 for the A grouping. In fact, he's the only Honda in the top 7. So once again, top marks for the likes of Izam and Idlan, as well as the defending championship leader, Shamalamshar. Just under 3 minutes remaining in this CP125 FP2 session. And again, we're seeing the same image there. Adi Putra just tailing behind Izam Ikma, but is Izam just throttling off a little to throw Adi Putra Sukarno's laps off? Right now we're following still the likes of Izam Ikmal and Adi Putra. Around the track, Abdullah Qayyum come back into pit lane earlier. This is Hafi, who's had a decent run at it. He's found himself done 8. Araturos Maza for the Vote Racing team. He's actually qualified. He's actually in 10th position. So in qualifying, it'll be interesting if the Vote machines can make it into anywhere 12th and below. They will manage to qualify all bikes onto the starting grid, which again, it's a development team. Sorry, it's a full team, but it's with development in mind. So they can make every bike qualify for the final race. That's already a huge step forward for a Vote Racing team. Just under a minute and a half now remaining. There's Harit Farhan side by side there with Luffy Shah. Decent lap from Harith Farhan, 46.7. You could see that he was chasing and catching whatever was in front of him. Right now, just a minute trickles down for the final free practice 2 for the A grouping. Squad is being Muhammad Nasir, number 37. Put in a really hard-fought 2024 campaign in the Petronas Mam Cup. 12th position so far. That's Izam Hanafi Amin. We're now following Izam Hanafi. Cloud covers are expected anytime soon here at Lita Lumbatangka. Potential cloud covers that can bring a spot of rain or two. Seen it before in previous seasons that it just starts raining out of the blue. If concern of course for later on if it were to rain. As always with Tanka, it never happens until the most crucial parts. That's where wet setups can really benefit, and riding in the wet to understand where the limits are. But as of right now, the checker flag does come out for the Petronas Sprinter CP 1 to 5 class. Right now, everyone will take the checker flag and conclude this session. Just waiting for the last few riders to come across their final portion. Lita Lumbatangka, and there's the menacing clouds there gathering around. Rain is expected and forecasted for 3 p.m. But as it stands for the CP125 free practice 2 for the A grouping, Mama Shamalamshar once again on top, the defending champion. Idlan Hakimi Radwan in second, Izam Ikmal in third, Adi Putra Sukarno fourth, fifth is Muhammad Harith Farhan, fifth is Abdullah Qayyum Abdul Razak, seventh is Muhammad Lufi Shah Narizman, eighth is Aishi Hafi.
And in 9th is Muhammad Khwarizmi Muhammad Nasir. 10th is Muhammad Harith Rusmaza. 11th is Adi Putra Anahar. 12th is Muhammad Izam Hanafi Amaran. And 13th is Muhammad Irfan Adnan. So that concludes CP 1 to 5 free practice for the A grouping. We're going to head to a short break, and after that will be the CP 1 to 5 B free practice 2. But before that, we're going to head to Nasha and Shen, who have gone around town and have some stuff to show us. Okay guys, sekarang ni kita berada di stesen bas MUA dan apakah kita nak buat sekejap lagi, Nasha? Kali ni kita kat stesen bas MUA. Shen, sekali lagi saya cakap, tepi tu ada macam muara sikit. Tapi kita nak cari orang tanya, tahu tak Cubprix tu apa? Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Abang ni macam minat motor je. Adalah minat lah sikit-sikit. Abang tahu Cubprix tu apa tak? Cubprix. Motor kan? Cubprix perlumbaan motor lah. Abang tahu tak apa tu Cubprix? Pasal motor je lah. Aki. Akhir Aziz. National Motorcycle Championship. Orang kata baik kita bersosial daripada kita main phone. Dia macam dengar dah. Kak, tahu tak Cubprix tu apa? Tahu? Tahu. Kalau macam tu, cuba bagi tahu kenapa kita ada kat sini. Sebab minggu ni dia akan buat dekat Litar Lumba Tangkang. Kak kenal tak salah seorang pelumba Malaysia? Kenal? Siapa Uzi. Syarul Yuzi. Abang pernah pergi race Cubprix tak? Nah, Kat mana? pernah tengok je lah. Dekat mana? Dekat KL. KL kat mana? Sepang. Oh, dekat Sepang. Cubprix best. Cubprix memang best. Wow, habis licin semua baju. Ramai betul yang tahu pasal Cubprix kan, Nasha? Ramai peminat Cubprix yang kita pun tak sedar sebenarnya peminat Cubprix ni berluasa. Apa-apa pun kita dah tak sabar. Ada happy bag, dapat menang motosikal. Korang terus follow kita orang punya social media di Facebook, Instagram, YouTube, macam-macam lagi. Datang tangkap, masuk percuma. See you guys there. Bye-bye. Ta-na-na-na-na-na.
Okay, sekarang ini kita saksikan pula bagi free practice yang kedua untuk CP 125B. Tadi 125A. Kita lihat pada di sebelah pagi tadi dalam free practice 1 untuk CP 125B ini, Muhammad Khairi Ashraf Mahmud bekas juara dari pasukan Jetron Yamaha Wawaipang Racing Team melakukan masa yang terpantas dengan 45.8 saat, diikuti dengan Ara Tsunami Kamarudin dengan 45.955 saat. Dennis Johan ketiga dengan 46.168 saat. Jadi sebelah petang ini memang tadi kita lihat dalam kesemua kategori di sebelah petang tidak dapat melakukan masa yang lebih baik daripada apa mereka lakukan sebelah pagi kerana cuaca yang panas di luar sana dengan suhu di Lita juga agak tinggi. Jadi untuk mendapatkan cengkaman yang baik, kelajuan yang diperlukan oleh pelumba itu agak sukar bagi mereka. Jadi catatan masa itu berkurangan. Bagaimana dalam bagi kumpulan B bagi CP125 ini? Setakat ini di peringkat awal Adib Arsyad Ahmad Hisam melakukan 46.238 saat banding dengan Khairi Ashraf Mahmud kerana pagi tadi Khairi Ashraf lakukan 45.8, dia lakukan 45.990 saat. Jadi yang saya nak katakan ni adalah dalam pada lain-lain pelumba agak struggle sikit untuk melakukan masa yang baik. Khairi Ashraf dia sekali lagi lakukan 45. Maksudnya dia dapat menyelesaikan dia dengan baik. Set up motosikalnya dengan keadaan Lita ini, dengan keadaan cuaca ini, dia dapat menyelesaikan diri dengan begitu baik kerana telah 2 kali dilakukan masa di bawah 46 saat. Tidak ada lain perdana pelumba yang dapat lakukan catatan ini dalam CP125. Dilakukan 45.8 pada sebelah pagi, 45.90. Ara Tsunami juga lakukan 45.955 di sebelah pagi tadi, maafkan saya. Ada 2 pelumba 45 saat dalam kumpulan B ini. Tapi Khairi Ashraf Mahmud dapat mengulanginya sekarang dengan 45.989 walaupun tidak selaju di sebelah pagi, tapi dia masih lakukan masa di bawah 46 saat. Yeah, the fastest time that we've had with CP125 here last year were 45.2. Again, a lot of the fastest times we've had were in 2024 because in round 2 during that time, the conditions were a bit cooler. There was about a lot more cloud cover. We had a spot of rain as well. But this time around with this grueling heat, it's not been easy on the riders and the bikes. But now there we're having a good look at Farish, Iqmal, Karol, Ilyas. Alif Daniel, he goes up into second place with a 46.049. Ooh, 45.667 from Khairi Ashraf. Khairi this weekend has been on another level. He's been riding with a much better feeling compared to the others by the looks of things. Wai Pang as well, setting up that bike very, very well. Because we talked a lot about the championship fight between Izam and a bunch of others, but we haven't spoken enough about the potential of the Wai Pang team coming back to form, and that looks like what is happening right before our eyes with Khairi Ashraf. Ya, memang betul kerana kalau kita lihatkan catatan masa yang dilakukan oleh Khairi Ashraf agak baik dalam kumpulan ini, kerana dalam kumpulan A di sebelah pagi ada 30 melakukan masa 45.8, tapi catatan masa Khairi Ashraf lebih baik di sebelah pagi tadi, tapi sekarang ini 45.667. Itu adalah terbaik oleh Khairi Ashraf Mahmud. Dia berjaya untuk melakukan catatan terpantas untuk dirinya di hujung minggu perlombaan ini. Dia semakin membaiki catatan masa bagi Khairi Ashraf Mahmud, dan seperti Daniel katakan tadi, walaupun tumpuan kita banyak berikan pada tahun lalu pada pasukan KC, pasukan CKJ, pasukan 31 Racing, tapi Wai Pang adalah jago dalam kategori ini sebenarnya, dan mereka mau bangkit untuk meletakkan diri mereka kembali di atas di peringkat awal ini, dan untuk mendapatkan satu landasan yang baik bagi kejuaraan 2025 ini. Ada lebih kurang hampir 9 minit lagi akan tamat, bahasanya ada banyak masa untuk mereka lakukan catatan masa. Dan Johan yang perlahan saja mengiringi Lita. Dan kalau dalam sesi latihan ini sebenarnya mereka untuk menguji setup dengan jentera, itu saja yang penting untuk mereka sebelum mereka ke sesi kelayakan
yang akan berlangsung nanti untuk menentukan kedudukan mereka buat untuk ke shootout dalam CP125 ini. Jadi buat masa ini yang penting untuk mencari keserasian dengan jentera yang mereka gunakan, setup yang mereka gunakan untuk perlombaan di litara tangkap. Kerana walaupun mereka banyak kali berlumba di sini, tapi penggunaan jentera yang musim ini baru digunakan di litar ini kali pertama. Jadi kesesuaian itu sangat penting dengan keadaan litar dan cuaca yang ada di sekitar litar sekarang. It's impressive from Hari Ashraf. Despite the conditions, he's managing to find those improvements. Very well set up bike as well by Wawa Pang. Adi Barshad as well, he was the new rider into the 45s. So Adi Barshad doing really well with this new team and the new category. Already up into second for the first time in this class. Ara Tsunami now goes faster, 45.811. We're seeing Ara Tsunami with a bit more consistency all throughout the season. A good start from Ara Tsunami, better than last season. Finding its way up now into the top spots. Coming together now for the likes of Ara Tsunami. Daniel Johan there still lapping around, but a bit leisurely, not looking like he's really putting in hot laps. Ya, menanti ada masalah atau apa yang berlaku pada Daniel Johan sekarang ini, kerana dia agak perlahan. Mungkin that's your answer. Mencari waktu yang sesuai untuk dia lakukan catatan masa yang terbaik, kerana dia tidak mahu ada gangguan di belakang dan keadaan yang agak selesa dan ruang untuk dia cuba melakukan catatan yang terpantas. Jadi Johan yang kita perhatikan sekarang ni catatan masa yang akan dilakukan oleh Johan yang kita akan lihat nanti. Sekarang ini Daniel berada di tempat yang ke-8 dengan 46.329 adalah catatan terbaik oleh Daniel Johan. Anak suka juga tidak terlalu ramai pelumba yang berada di Rita dan terdapatkan ruang laluan lurus di hadapan untuk melakukan catatan masa, kerana sering ada pelumba lain di depan ini mengganggu sedikit momentum bagi pelumba. Itu yang kita tidak mahu. Dan ada jika ada pelumba dari belakang yang mengekori untuk mendapatkan stream angin, itu juga akan mengganggu mereka. Jadi banyak perkara yang dipikirkan oleh pelumba ketika cuba melakukan catatan terpantas. Ini pun sebenarnya belum lagi catatan yang memberi makna untuk mereka, kerana waktu kelayakan nanti baru memberi makna untuk merebut tempat pada sesi kelayakan untuk mereka layak ke shootout. Itu yang lebih penting lagi buat masa ini. Hampir-hampir tadi antara Ara Tsunami dan juga Marhazik Hakimi Kamarudin. Yeah, Ara Tsunami knows a thing or two about doing a risky pass, and that was one right there, just calling it very close for comfort. Emil Izari improves up into 4th. Emil, one of the newcomers into the CB1-5 category, slowly finding his form once again. It's good to see that from Emil. And Johan just now, when he was looking for track position, he did set another 46.3, almost equaling his best time, but not improving any further is Daniel Johan. He's had such a good track record here in Lita Lumba Tangkak. So right now we're there, we're pulling out of Tsunami once again as he goes up the hill back into the last portion of this 9-turn circuit. Tsunami in the earlier session as well in free practice 1 managed a 45.9. This time around he's managed a 45.6. So apologies for that, 45.7. So just about a tenth and a half off the pace. Some adjustments to his clutch lever there. Tsunami starting to really push on forwards. Shafiq Izzarik in comparison to Hari Ashraf is all the way down in 9, so just that touch of brilliance from Hari Ashraf, taking him further up the ranks. Now just a bit of a slip through there by Akil Danish. Nicely done to just find some clean track position. Danish comes across 48.210 on that occasion.
3 minit lagi akan tamat dalam sesi latihan bebas yang kedua bagi CP122B. Sini kita tengok sebenarnya adalah catatan masa benchmark berapa mereka boleh lakukan untuk ke sesi kelayakan nanti. Itu yang lebih penting lagi untuk mereka. Dan sekarang ni arah tsunami tempat yang ketiga, nak nampak di mana catatan masa yang ditunjukkan oleh lain-lain peluang pada Iqmal tempat yang ke-6, Alif Daniel tempat yang ke-5. Tapi Kari Ashraf Mahmud memang dari pagi tadi pun dia sentiasa konsisten dengan catatan masanya. 46 di bawah atau 45 itu masa yang dia boleh lakukan. Haziq Hakimi Kamarudin dan Aras Tsunami 20 boleh berikan tumpuan sekarang ini. Best lap untuk Aras Tsunami adalah 45.797 saat. Masa yang baik tunjukkan oleh Aras Tsunami. Sama ada dapat membaiki catatan masa di penghujung bagi sesi latihan yang kedua dalam CP125B ini. Two minutes remaining in this free practice 2 for the CP125B. Got a large group of riders here, really large group. Looks almost like a race now going on, but this won't really benefit lap times if they're all bunched up like this. This is actually going to hamper them slightly. They'll be battling to find a way to overtake one another. Mereka perlu berhati-hati sikit, Daniel, kerana ini baru sesi latihan bebas kerana akan keluar kelayakan sepatutnya nanti, dan akan menjadi satu kesukaran untuk kru mereka jika anything happen pada pelumba dan pada jentera. Kerana tinggal lagi 1 minit lebih sahaja lagi akan tamat bagi latihan bebas yang kedua bagi CP125B. Dan yang pentingnya selepas ini nanti, lewat sikit saya rasa di sebelah petang, ada jam pukul 5, mungkin 4.45 untuk CP125A dan CP125B akan turun untuk sesi kelayakan. Jadi selepas tamat bagi CP125B ini, kita akan beralih pula kepada Petronas Sprinter Pro M A dan B untuk sesi kelayakan yang akan kita saksikan selepas ini. Kita di minit akhir untuk CP125B untuk latihan bebas yang kedua dengan Kari Ashraf Mahmud masih kekal dengan catatan terpantas di Lita. Time trickling down now for the final couple of laps in this free practice 2 session. It's the last feeling they get before they go into qualifying. The all-important qualifying session to get into the top 10 positions for the shootout. It'll be 5 from the CP125A, 5 from the CP125B. They will make up the top 10 that we'll see battle it out for the final grid positions. Lita Lumbatangka is one of those places where you want a high qualifying position. Slipstream doesn't have as much of an effect here as it does in other big tracks like the Sabang International Circuit, so passing here will be quite tricky. Qualifying in the front 2 rows will be absolutely ideal for all of them, so top 10 shootout position, that's what's desired, top 5 in each group. As of right now, we're following this group of riders, 4 of them as they enter to the last turn. Yeah, Kimi part of this group, coming across the line there. No one has improved, and again, it's just that riding in a large group, there's just so much heat on the track, and with that little battle that they would definitely be having, just won't benefit the lap times as much as they would think so. Bit of breeze coming across the Lita Lumbatangka during this absolutely hot weather that we're having. 36 degrees Celsius, the temperature right now. Absolutely boiling. Kari Ashraf Mahmud, though, goes up to the top with a 45.667. Adib Arshad in second. Third is Aras Tsunami. Fourth is Emil Izhar Ezwan. Fifth is Alif Daniel Muhammad Asri. Sixth is Muhammad Farish Iqmal. Seventh is Haziq Hamdan. Eighth is Daniel Johan. Ninth is Shafiq Ezarik, 10th is Arif Haris Aswad, 11th is Akil Danish Zaman Hadi, 12th is Haziq Hakimi, and 13th is Muhammad Alif Ashraf Tahiruddin.
So that's all the free practices done and out of the way for our Saturday here at the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship in Litar Lumbetangka, Johor. Coming up right next will be qualifying for the Petronas Pintar Pro Am Cup A, followed by the Petronas Pintar Pro Am Cup B, and it's the CP150s, WIRA KBS, CP1-5, and then the one-make races. So don't go anywhere, stay tuned. We're going to head to a short break and we'll be right back. Korang nak makan sate, pagi-pagi boleh singgah dekat Warung Merdeka ni. Pergi cari sate Tok Mat. Memang sedap, memang puas hati. Jangan tengok kita makan lama-lama, tengok sana. Jangan cari kita orang nak makan. Hei, jap. Sini kita kena Pagi dah pergi makan sate, nasi lemak bagai. Pergi OOTD, makan tengah hari pula kat sini. Betul. Lepas ni kita nak ke mana? Stay tuned. Guys, kita lepas makan, kita dekat mana sekarang ni? Kita dah sampai di Litar Lumbetangka. Pusingan kedua untuk Kejuaraan Petronas Mam Malaysian Cub Prix. Selain perlombaan dalam ni, kita ada macam-macam aktiviti di luar. So, ada macam-macam booth di belakang sana, iaitu kita ada Petronas, ada Honda, ada Yamaha, ada Maxxis dan banyak lagi. Dan bukan itu sahaja, seperti biasa, untuk anda-anda yang mana yang bertuah ataupun yang mencuba nasib, beli je Happy Bag. Harganya tak mahal pun, tapi anda berpeluang untuk menang motosikal. Dan bukan itu sahaja, serta ada kontes merwana. So, yang mana yang nak datang sini, peminat-peminat, bawa je family datang ramai-ramai. Yang minat tengok race. Yang minat mewarna. Yang minat benda lain, boleh pergi jalan-jalan di booth sana. Jangan lupa orang Tangkak, orang Johor, orang KL, orang Melaka, orang Seremban. Datang je semua orang. Okey? Jumpa kat sini. Kalau jumpa kami, hello-hello sikit. Okey? Jumpa lagi. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Okey, sesi kelakan untuk Petronas Sprinter Pro M Cup A yang kita saksikan sekarang ini. Di sebelah pagi tadi dalam free practice, Muhammad Suhadi Ali Rahmat yang melakukan masa terpantas best time 45.578 saat. 47.578 saat diikuti dengan Muhammad Emmi Nordin Ahmad 47.666 saat. Dan Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin ketiga terpantas dengan 47.667 saat. Dan sekarang ini dalam sesi kelakan mereka akan mencari tempat untuk melakukan diri ke saringan esok hit di sebelah pagi sebelum memburu grid untuk meletakkan diri mereka dalam perlumbaan yang akan berlangsung di sebelah tengah hari. Buat masa ini Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin yang berada di kedudukan terpantas 47.934 saat dengan Muhammad Suhadi Ali Rahmat di tempat yang kedua dengan 48.131 saat, tapi di peringkat awal lagi ada 7 minit lagi untuk mereka cuba lakukan cara terpantas. Ahmad Syafiq Ashraf Van Zamzam di peringkat tumpuan, Nur Ahmad Faris Nazrin, Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin dan Muhammad Arif Afan Pekri Razi. Sektor pertama untuk Nur Ahmad Faris baik, tapi sektor kedua hilang masa sikit. Sama juga Afan juga hilang masa di sektor yang kedua. Dan terlalu ramai pelumba di Lita sekarang. Ada kesemuanya 23 pelumba. Kalau dilihatkan ada list atau senarai pelumba. Di sebelah pagi tadi hanya Famin Abdul Muttalib yang tidak keluar untuk melakukan jawatan masa. Masa ini di Lita kalau dikirakan ada 23 pelumba yang disenaraikan. Tumpuan kita kepada Suhadi Ali Rahmat jika dia dapat untuk mengulangi pencapaiannya di sebelah pagi tadi. Dan agak menarik juga untuk Suhadi ini kerana di penghujung musim lalu dia telah mendapatkan momentum dan rentak untuk memiliki 2 kali tempat kedua bagi Suhadi Ali Rahmat, pelumba nombor 77. Tapi cuma Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam sekarang yang mencuri tumpuan untuk melakukan masa terpantas 47.739 saat untuk naik tempat yang pertama. Ini dia Suhadi Ali Rahmat yang kita katakan tadi nombor 77. Berapa catatan masa yang dia boleh lakukan. Pertama dia dapat untuk naik ke atas. Terbaiknya 48.131. Dia boleh lakukan 45.5 saat. Yang dilakukannya di sebelah pagi tadi sewaktu latihan bebas. Free practice untuk Petronas Sprinter Pro M Cup A. Masa lebih baik di sektor yang pertama untuk Suhadi Ali Rahmat. Jadi di sektor yang kedua ini, kalau depan clear, mungkin Suhadi boleh dapat untuk memperbaiki catatan masanya untuk naik ke atas. Kerana sekarang ini ditolak ke bawah ke tempat yang kelima Suhadi kerana lain-lain perlu melakukan masa yang lebih baik lagi. Jadi masa untuk Suhadi Ali Rahmat itu dia naik atas kejap di tempat pertama tapi turun kembali di tempat kedua kerana Emmi Nordin Ahmad lakukan 47.701 saat, 47.193 saat. Suhadi lakukan 47.701 saat. Yeah, Aminuddin right behind Suhadi there. He was pushing on, but he made an error there on the entry of turn 3 there, and just the front tucking in for a second, but he managed to save it, and what a save that was. But looks like his bike's completely cut out actually. So managed to get out of the way, but that could be Aminuddin's session done and dusted. Just checking what happened there, but something snapped on entry there for Aminuddin. But what a lap that was by him, right behind Suhadi. But now Famin Abdul Muttalib goes up into second with a 47.5, but Suhadi with a 47.136 responds almost immediately, goes up to the top again. And for now that will stand as Aminuddin with a bike issue. There we go, yeah, Emi's bike is just being wheeled off, so that's Aminuddin's qualifying done and dusted for now. He's dropped down quite a bit to second. Sorry, I thought it went further, but so for now it's second. That's the best he can hope for. But for now, Suhadi charges to the top with a 47.136. Alifaman Tumiran improves up into third with a 47.4. Suhadi on another push, but he's got a bit of traffic to negotiate then. Yeah, it's going to be a bit tough to see an improvement. This lap goes from the outside. Asik Rusman's lucky not to be carrying more speed there. I think he saw that coming and managed to get out of the way. But even then, 47.2 from Suhadi. That was a fast first sector for him on that lap. So potentially a 46 coming in. The last time we saw a 46 was for Amirul Afik last season with a 46.7.
But again, traffic in the way for Suhadi. It's a large grid, this Petronas Sprinter Pro M Cup. 23 riders in each half for the A and the B. Ya, ketiadaan Amy Nordin Ahmad akan berikan kelebihan kepada Suhadi. Tapi kita ada Alif Aiman Tomiran, Fahmi Abdul Muttalib, Syafiq Nazrul, Syafiq Asram Zamzam yang boleh melakukan masa baik. Cuma sekarang ni perbezaannya, Suhadi dan Amy kedua-dua yang melakukan 47.1 dan tadi seperti yang dikatakan oleh Daniel bahawa 47.2 yang dilakukan oleh Suhadi tadi ketika dia punya lap tidak begitu baik sewaktu di sektor yang kedua dan dia mungkin mampu melakukan 46 pada ketika itu. Tinggal lagi 3 minit untuk tamat dan bagaimana agak suka sikit Suhadi kerana ada trafik di depan untuk dilakukan catatan masa yang baik. Tapi catatan masa 47.136 saat ini memang catatan yang cukup laju untuk dikejar oleh lain pelumba kerana terpantas pun di bawah Amy adalah Fahmin. Fahmin lakukan 47. Berapa puluhan saat lagi untuk mengejar 46 saat semua. 47.199 terbaik untuk Fahmin Abdul Muttalib. Dia terbaik dan meletakkan tempat yang ketiga, diperbaiki catatan masanya. Amin yang boleh kita nampak boleh mencabar kedudukan Suhadi Ali Rahmat. 47.199 saat oleh Muhammad Fahmin Abdul Muttalib. Dia lain sedikit mungkin tak begitu gembira dengan catatan yang dia lakukan. Menuju ke selektor terakhir bagi Muhammad Fahmin Abdul Muttalib, nombor 36. Catatan masanya 47.209 saat. Sedikit saja sebenarnya di bawah catatan masa 47.199 saat yang dia lakukan. Ya, lagi 1 minit 30 saat akan tamat dalam sesi kelayakan bagi Petronas Sprinter Pro M Cup A ini. Dengan pencabar yang kita melihat boleh untuk mengejar Suhadi Ali Rahmat. Amy Nordin telah pun keluar dari persaingan, tapi dia kedudukan baik untuk melihatkan diri pada kedudukan yang baik juga pada saringan esok. Kerana di tempat yang kedua, Fahmin sekarang ini yang masih berada di litar yang boleh mengejar catatan yang lakukan. Tapi Nazrul Abdullah, Fahmin naik tempat yang kedua kerana dilakukan 47.165 saat. Fahmin yang semakin laju di penghujung ini. 47.165 saat oleh Muhammad Fahmin Abdul Muttalib. Suhadi kekal dengan 47.136 saat. Kita di minit yang terakhir, peluang terakhir untuk pelumba melakukan catatan masa mereka. Muhammad Alif Aiman Tomiran 47.418 itu terbaik. Tempat yang keempat. Pastikan sektor pertama berapa yang dilakukan oleh ketiga-tiga pelumba. Zaini Mahmud, Alif Aiman dan Amir Ashraf. Tak bagi kedudukan terbaik mereka, tapi pulang jika dapat mencuri sedikit masa di sektor yang kedua. Yang kita tengok adalah Fahmin Abdul Muttalib untuk mengejar, tapi sekarang ini telah pun keluar checker flag, dikibarkan. Tamat bagi kelayakan untuk Petronas Sprinter Pro M Cup bagi kumpulan A dengan Suhadi Ali Rahmat sekarang ini yang berada di kedudukan teratas. Sementara Muhammad Amy Nordin Ahmad yang ke tempat ketiga 47.193 saat agak hampa kerana dia tadi bukan masa yang agak baik juga untuk berada di atas. Tapi tempat ketiga untuk kelayakan ada esok lagi untuk sesi hit. Fahmin Abdul Muttalib. Masa yang kedua terpantas. Putusan bagi Pro M A kelayakan.
Muhammad Suhadi Ali Rahmat dengan 47.136 saat. Terpantas di tempat kedua Muhammad Fahmin Abdul Muttalib dengan 47.165 saat. Diikuti dengan Emin Nordin Ahmad dengan 47.193 saat. Muhammad Alif Aiman Tumiran keempat, 5 Haziq Rosmaza, 6 Syafiq Nazrul Abdullah, 7 Ahmad Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam, 8 Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. Tempat yang ke-9 Alan Hadis Herman, 10 Ahmad Usama Ahmad Nazam, 11 Ahmad Haris Rosmaza, 12 Nur Ahmad Faris Nazrin, 13 Ahmad Amir Ashraf Ahmad Azman, 14 Ahmad Yus Daniel Hakim Ahmad Fairuz, 15 Ahmad Syafiq Aiman Badrul Kamal Adli, 16 Ahmad Afan Fekri Razi, 17 Ahmad Firdaus Effendi Suhaimi, 18 Raja Nazrin Raja Azwan, 19 Muhammad Kuzaini Mahmud, 20 Muhammad Fakrul Nabil Khairul Anwar, 21 Muhammad Syafiq Zulkifli, 22 Arturish Raja Manikam, 23 Muhammad Yusuf Fizat Zarizal. Tempat ini Petronas Sprinter Pro M Cup untuk pelan B sesi kelayakan. Jadi pertama sekali Tania dapatkan P1 pole position untuk sesi hit esok. So boleh ceritakan sikit macam mana session pagi dengan session kelayakan tadi dengan cuaca yang panas hari ini? Bagi saya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Which is saya terima kasih kepada tim yang support saya, tim Cubprix Racing. So however sekali apa preparation daripada segi training saya dah buat sebelum ni dan juga untuk praktis pada awal pagi tadi di mana keadaan belum panas lagi lah. Badan belum panas lagi dan saya syukur alhamdulillah untuk sesi petang ni saya cuba untuk mendapatkan lap time yang terbaik dan mendapat tempat yang pertama dan juga lap time yang terpantas lah untuk hit kali ni. Terima kasih Tania. Thank you.
Welcome back to the action on track for qualifying. You join us on slightly gloomier conditions here, Lita Lubatangka, but fret not, the weather is absolutely humid and hot still. We were predicted to have rain around this time, but by the looks of it, the rain will stay away for now. It's the Petronas Mam Cup B qualifying session. Just had an interesting session that passed earlier, which Suhadi Ali Rahmat took to the top. And now we're waiting for the first few lap times. This is the B grouping. That the A grouping just before this one. Abdul Afiq Solikin was the fastest in the free practice session, which commenced around 10 a.m. this morning. Sorry, 11 a.m. this morning. So it's still very hot, but slightly cooler than it is now. We've got one ride already gone off. That is Fakhrul Fikri Abdullah. He's gone off early on, so for qualifying, he will be starting from the back if that bike can't be restarted and rejoined for this session. No flags waved out there. I think that's for where Fakhrul Fikri has gone off. As of right now, for this group, we have 23 riders in total competing for the top spots in the heat later on tomorrow. And we just got a good look at Irfan Adenan, one of the one-leg riders trying to gain some track time and make his way back up the ranks. Another temperature still looking at around 34 degrees Celsius, but with cloud cover, it might have helped the riders feel slightly cooler, but the humidity is still really, really high, 51%. Extremely humid according to our weather data. Yep, memang masih lagi panas di luar, tapi nampak agak redup sedikit berbanding sesi sebelum ini tadi. Sekarang Hafinas Omar Ali seorang lagi pelumba making a comeback yang berada di kedudukan terpantas 47.468 saat, pelumba nombor 73. Tapi dalam sebelah pagi tadi Amir Afiq Masoliki lakukan 46.425 saat. 46.25, satu catatan yang cukup laju yang dilakukan oleh Amirul Afiq Ahmad Solikin, pelumba nombor 52. Alaf Harun Nizam yang kita saksikan sekarang ini lakukan masa ke-5 terpantas 48.275 saat. Dan sekarang pada sesi kelayakan ini kita menyaksikan Hafinas Ali, Nafi Kamarudin, Alaf Harun Nizam, Muhammad Fadrin Iskandar, Sani Franisa Frizan, Ahmad Amirul Afiq Ahmad Solihin tempat yang ke-6. Dia belum lagi dapat dekat dengan catatan 46 yang dilakukannya. 46.4 catatan cukup baik untuk kategori Petronas Mam Pro M Cup. Cukup laju catatan yang dilakukannya. Ini dia 73 Hafinas Ali yang lakukan masa 47.765 saat. Nanti Afiq kita nak lihat catatan masa yang dilakukan oleh Amirul Afiq nombor 52 yang setakat ini belum lagi dapat dekat dengan catatan yang dilakukannya tadi. 48.380 adalah catatan terpantas setakat ini yang dilakukan. Dinas terus di depan 47.468, tadi dilakukan 47.884. Ada 4 minit lagi untuk mereka dalam sesi kelayakan ini. Terus push. Masalahnya Daniel dalam kategori ini kali keluar ada 23 pelumba. Itu menyebabkan sedikit sukar bagi mereka melakukan catatan masa lebih baik kerana trafik di Lita dan ada ramai pelumba yang berada di Lita yang masing-masing cuba melakukan catatan masa yang laju. Most definitely, especially because it is only 10 minutes. It's not a 15-minute session. And as this has all commenced, Amirul Afiq regaining the top spot once again. Amirul Afiq proving why he was the previous champion in this category. Yeah. Despite the bike changes, he's showing his quality. And he's really risen to the occasion. 0.806 is the gap to second of Hafinas Muhammad Ali. Amirul Afiq with many good memories here at Lita Tangka. I remember it was a few seasons ago where he won this race over here
by an absolute landslide over the gap. Big showing once again why he has that quality. Gonna be tough to beat. He's just improved it again, 46.562. So Amir Alafi going faster and faster with every single lap. Ya, catatan terpantasnya 46.425 yang akan sebelah pagi tadi, tapi semakin hampir dengan catatan berkenaan yang akan oleh Amir Afiq. Ini akan memberikan cabaran pada Suhadil Ali Rahmat dalam sesi perlombaan esok. Kedua mereka ini dapat melakukan diri ke peringkat akhir, tapi pada berdasarkan catatan masa ini tidak ada masalah untuk mereka layak ke pusingan akhir esok di sebelah tengah hari. Sama ada sekarang ini persoalannya sama dia dapat lagi membaiki catatan masanya Amir Afiq, kerana masih lagi belum dapat mengatasi catatan masa yang dilakukannya di sebelah pagi tadi. Tapi sedikit saja, 46.555 berbanding 46.425 yang dilakukannya. Sektor pertama dia melakukan masa terpantas lagi. Mungkin kali ini dia dapat untuk melakukan di bawah 46.5, tapi di depan ada salah masa sikal dan ini akan mengganggu sedikit catatan dilakukan oleh Amir Afiq Ahmad Solihin. Yeah, he's going to get that slip pass. Whether or not he can stitch this up to be a good lap. Actually, you know what? It might be decent still. He comes across 46.3. He does go faster. That's quality right there. He's a second away from Hafinas Muhammad Ali in second. So Amir Alafi really on some other form this weekend. Dia hilang masa di sektor yang kedua pun. Dia masih lagi terpantas dan dapat memperbarui catatan masa yang dilakukan di sebelah pagi tadi, 46.425. Kali ini dilakukan 46.379 saat. Dan sekarang ini sekali lagi terpantas di sektor pertama. Adakah kita akan saksikan catatan masa 46.1 atau 46.2? Kerana tadi 46.379, ketika sektor kedua ada pelumur di depan yang mengganggu sedikit. Strangely enough, he's lost time there instead in the second sector. Nampak dia terus masuk kepada bagi Amir Afiq. Mungkin ada sesuatu yang tak kena ataupun memang dia terdapat puas hati catatan masa. Kerana tadi dilakukan masa yang begitu pantas di sektor yang pertama, dan jakan kita sektor kedua dia dapat membaiki catatan masa yang tidak ada pelumur di depan yang akan menghalang, tapi dia terus masuk ke paddock dan Amir Afiq Ahmad Solihin akan kekal selaku pelumur terpantas di Lita. Akan tamat sebentar lagi dan nantikan ke semua pelumur untuk sampai ke garisan penamat untuk menamatkan sesi kelayakan bagi Petronas Mam Cup B. Dekat flag pun dikibarkan dan tamat bagi sesi kelayakan. Keputusannya Amir Afiq Ahmad Solihin lakukan 46.379 saat, lebih baik percatatannya sebelah pagi tadi dengan Sani Irfan Syafrizal tempat kedua 47.373 saat. Muhammad Hafinas Mam Ali tempat ketiga dengan 47.445 saat. Keempat Makalafi Kamarudin, 5 Alaf Hairul Nizam, ke-6 Muhammad Fadrin Iskandar, 7 Adam Mukris Syarum, 8 Muhammad Dennis Fitri Aimizam. Ke-8 Muhammad Dennis Fitri Amizah tempat ke-9 adalah Ahmad Afiq Hilman, Ahmad Anan, 10 Nur Fakrul Adam, Nur Farizal tempat ke-11 Azrul Afendi Hadi, 12 Ahmad Azri Ahris Abdul Fatah, 13 Ahmad Mutakin Madin, 14 Ahmad Adi Ahmad Atri, 15 Ahmad Danish Hakimi Mahadi, 16 adalah Mawun Lun, 17 Ahmad Irfan Alinan, 18 Ahmad Azmil Alif Yusof, 19 Khairul Zawi Khairul Fauzi, 20 Fakrul Fikri Abdullah, 21 Ahmad Khairul Afif Ahmad Ghazali, 22 Ahmad Fadli Mahmud dan 23 Ahmad Zaki Zamri.
Rafiq, pertama sekali tahniah dapatkan P1 dengan lap time yang sangat cepat. So boleh ceritakan sikit macam mana so far session tadi dengan session pagi tadi? Okay, so far syukur Alhamdulillah. Terima kasih pada tim mekanik dan mana terlibat sebab dah set up motor daripada kita dah buat prepare 2 minggu sebelum. Kita cuba cari konsisten daripada segi suspension apa semua. Cari set up daripada segi suspension. Dan syukur Alhamdulillah pada result untuk pagi tadi positif dan kita cuba touch up untuk kita bawa ke qualify ke petang pula. Baik Rafiq, tahniah. Alright.
And now we're back with the Premier Class for qualifying. It's the second qualifying session for the CP 150 category. In the last one, we saw Afif Amran take it to the top for the B grouping, and this time round, let's see what happens here. Looking at this group involves the likes of Kasman. Sorry, yeah, it was the E grouping that we have right now. Afif Amran took it to the top. We saw Kasman Daniel as well with good pace. Shazras, the top Honda in this one. Akid Aziz was lacking behind just ever so slightly. So this is chance number 2. If they can beat the times that they set in qualifying 1, this will be the fastest session, and this will be the one that counts. But I was wondering, qualifying qualifying 1 and qualifying 2. This has been introduced just in case there's a chance that one session would be half wet due to the split of the A and B grouping due to the limited amount of grid slots that we have. So the fastest session will be the one taken into consideration for the grid and the Super Pole. Sebelah pagi tadi, Ahmad Afif Amran sebelah tengah hari tadi dalam kelayakan yang pertama, Ahmad Afif Amran melakukan masa terpantas 43.335 dan pada sektor pertama catatan terbaik adalah Akid Aziz 21.121, sementara 22.083 oleh Ahmad Afif Amran. Pada sektor yang kedua adalah catatan terbaik. Tapi sekarang ini pelumba yang pernah menduduki peta utama di sini tahun lalu, Kasman Daniel, yang berada di hadapan di kedudukan tempat pertama sekarang ini 43.370 berbanding 43.786 yang dilakukannya pada kelayakan yang pertama. Akid di tempat ketiga, Shazra tempat yang keempat, Irfan tempat yang kelima, Idil Fitri tempat yang keenam, Helmi Azman tempat yang ketujuh. Itu adalah Syaril Izwan, Muhammad Syaril yang kita saksikan tadi. Kita akan nak lihat sekarang ni hadiah PC Smart pun tidak tua dalam sesi kelayakan yang pertama. 50 yang kita berikan tumpuan untuk semuanya dapat mengejar catatan Kasma 43.370. Warning daripada race direction, all riders no slowing down. Tidak dibenarkan untuk mereka perlahankan kerana kadang-kadang mereka akan perlahan jentera kerana tidak mahu ada pelumba belakang mengikut. Itu agak berbahaya sedikit, jadi tak dibenarkan untuk mereka perlahankan jentera mereka. Dan sekarang ini Afif akan 43.656. Afif belum lagi. Itulah pertemuan dua pelumba. Ini Syarul Shazras. I think that's Haziq as well. Dan Haziq, Muhammad Haziq, Fairuz. He's taking out the two Hondas in this one, besides Helmi. So Shazras there trying to restart his bike. Actually just trying to wheel his bike back into the pit lane so they can quickly work on it. Dan sebaik agak dekat dengan pintu keluar. Dan because if it was anywhere else, that session done. Dan sekarang Helmi Azman pula kita berikan perhatian. Kerana tadi Shazras masuk ke 4 terpantas di sebelah pagi. Kali ini pada kedudukan sekarang dia masuk ke 5 terpantas. Helmi yang kita lihat sekarang 43.370 adalah catatan yang perlu dikejar oleh semua pelumba sekarang selaku masa yang terpantas di Lita. Sektor pertama dalam 21.1, 21.2 adalah waktu yang baik. 21.7 oleh Izzat Zaidi, 21.7 oleh Helmi Azman. Walaupun tidak dapat membaiki catatan masa peribadi, tapi itu pada lingkungan yang okey. 22 adalah catatan masa 22 rendah untuk dapat mengejar catatan di hadapan. Di sektor yang kedua belum dapat lagi mengubah kedudukan, tapi Akid naik tempat yang keempat, Shazras turun tempat yang keenam. Sementara Afif membaiki catatan masanya 43.548. Yeah, but debrief going on there for Shazras. And trying to bend that foot peg back into the right position. Looks like a bit more damage than we expected on Shazras' bike. No one's working on it right now, so I think they're getting some parts to try and mend it. Only 8 minutes and a bit left, so it's going to be a quick fix. They want that top 5 position for the potential of a Super Pole later on tomorrow. For now, the race direction said the incident's being investigated between Shazras and Haziq.
because we didn't see what happened, but it looked like it was a mistake by Shazras. He did apologize to Haziq right after it happened, so we'll see if that develops any further. For now, Shazras sits outside of the potential for Super Pole because this session is still not faster than the one earlier. Kasma with a 43.3, but the temperatures are actually cooling down a lot, so that will favor faster lap times. Kasma there getting some readjustment done. He will have another run at it. Afif as well, he's going to definitely go for a second stint. Akid now pushing on as well. Akid just set his personal best of 43.7. Let's follow Akid Aziz, a bit of a squiggle on the exit. Comes across the line, 44.1 this time round. It's not going to be enough yet. Belum cukupi untuk Akid Aziz, tapi naik tempat yang ketiga. Dia kekal tempat ketiga, ini tempat yang keempat bagi Akid Aziz. Seterusnya catatan masa kita lihat di sektor pertama, 21.1. Itu adalah yang akan cuba dilakukan oleh Muhammad Akid Aziz. Sekali lagi nampak ada sedikit goyang pada jentera Muhammad Akid Aziz. 21 tidak di 21 rendah catatan masa lakukan oleh Akid Aziz tadi. Di sektor yang pertama dia kehilangan masa sekali lagi. Dan di sektor yang kedua untuk mencari masa yang kehilangan tadi di sektor yang pertama. Tak cukup lagi catatan masa untuk Akid. Sementara Afif juga kekal di tempat yang kedua dengan catatan masa yang belum lagi dapat dibagi. 43.512 catatan masa. Dia dapat membagi catatan masa peribadinya tapi belum dapat lagi untuk membagi catatan masa. Kasma Daniel kekal di atas dengan 43.370 saat. Dan sekarang kita bersama dengan Muhammad Helmi Azman untuk catatan masa seterusnya bagi Helmi. 1.8 agak jauh. 1.1 catatan masa yang perlu dikejar oleh kesemua pelumba untuk mereka melakukan masa lebih baik daripada Kasma Daniel. Dan di sektor yang kedua ini dalam lingkungan 22 saat untuk masa yang terpantas. Helmi evidently struggling this weekend. Again, it's SCK and this track just not finding the pace. It's bizarre because we've seen how good Helmi has been on every other class he's ridden in. But back in the Cubprix, it's just not been smooth sailing for Helmi Azman. Shazra's there, still waiting for the bike to be mended after the error going into the first portion of the track. As of right now, Kasma Daniel begins his second stint. Will it be a faster lap time for Kasma Daniel? If he makes it a faster lap time, this will be the faster qualifying session, and it will be the one taken into account for the Super Pole and the grid positions later on. Let's see what Kasma can do on this lap. Sector 1 wasn't an improvement, but can he stitch it up for the final bit? It's going to be a 43.9 this time round, so it's the next lap coming. Clear track in front for Kasma Daniel. Kasma Yudin has a good track record here, Kasma does. He's been good all weekend so far since the morning session. Di belakangnya seorang pelumba Idil Fitri Mahdi yang akan mendapat sedikit keuntungan kepada catatan masa yang dilakukan oleh Kasma Daniel di hadapannya. Stream yang dapat oleh Idil Fitri Mahdi 43 di sektor pertama. Catatan yang baik dilakukan oleh Kasma, menoleh ke belakang melihat di mana Idil Fitri Mahdi berada. Mungkin sepanjang dia akan mencuba sekali lagi untuk melakukan masa lebih baik 43.770 saat. Catatan masa yang ada sekarang pada Kasma 43.620 yang dilakukannya. Kita kembali di sektor pertama untuk melihat catatan masa oleh Kasma Daniel. Kasma pushing on. He's gotten away from the traffic and Idil's trying to keep up with him, but that's just a clear indication of what the pace difference. Kasma piling it on now. Through the corkscrew goes Kasma Daniel, a bit of a squirrel from the back tire, but he keeps it pinned. He's trying to push on. It seems he can't really match what he's done earlier in this session, but let's see if Sector 2 is an improvement for him. Kasma takes a look behind, sees that the riders are trying to follow him, but they're not close enough. He comes around. It'll be another mid 43 for Kasma Daniel. 43.3 actually. It might happen for Kasma. All he needs to do is below 43.33, and this will be the fastest session. Let's follow Kasma Daniel, but while that's happening, Haziq now prepares to come out. Once again, the bike is mended. Shazras' bike is still not ready to go out yet. That's Akid Aziz coming back in, so third is the best Akid Aziz can hope for. His teammate Afif sits in second.
Yap, masa tinggal lagi 3 minit dan 30 saat untuk tamat dalam sesi kelayakan yang kedua ini. Seperti Daniel katakan tadi, masa yang betul dikejar adalah 43.335 oleh Ahmad Hafiz Amran di sebelah pagi tadi sewaktu dalam sesi kelayakan yang pertama. Dan sekarang ini masa dia adalah 43.370 saat. Kasma lakukan 43.380, sekarang 43.394, sedikit saja di bawah catatan masa yang dilakukannya tadi. Helmi sekarang ini bersama untuk catatan masa seterusnya. Oh, Syazraz akan dapat keluar. Dia akan dapat dia dapat keluar dan ada masa sedikit untuk Syazraz 3 minit. Ada masih cukup masa untuk dia outlap dan lakukan satu pusingan atau dua lagi pusingan untuk lakukan catatan terpantas. Cuma dengan lain pelumba juga berada di Lita yang akan mencari ruang untuk agak sukar sedikit. Tapi Helmi Azman sekarang ni sektor pertama tidak dapat membaiki catatan masa. Izzat Zaidi pun begitu juga. Izzat Zaidi tempat yang ke-7 sekarang. Helmi is fighting that bike. He's trying to muscle it around. It's just not doing what he wanted to do. He adjusted the brake lever once again. Kasma has been so consistent to that mid to low 143s, but he just can't put it into a lower lap time. So as it stands, the fastest session will be the CP150A from qualifying 1. Ini memang Afif lebih pantas dengan catatan masa ni sebelah pagi tadi. Tapi kita ada masa sekarang untuk melihat bagaimana. Muzakir has improved a lot on that Vogue machinery. He's done a 44.6. That's 0.2 faster, and he's actually closed the gap down to 1.3. They were 2 seconds adrift nearly every session, but Muzakir doing amazing work with that new Vogue FR150. Yep, Akid juga berada di luar sekarang ni bersama dengan Afif. Dua mereka akan mungkin cuba masuk untuk 1 minit yang terakhir. Might just do one. I think it's done for them. Yeah. I think they're looking at Kasma, and Kasma struggling to find a fast lap time, but Kasma is so consistent in that mid 43s. He's done another 43.5. So as it stands, race pace consistency, it hands over to Kasma for now. And I don't think it's a bad idea for Kasma to not try and push too hard. Maybe race setup is the important one now, because he is clear for Super Bowl. He will be in the Super Bowl list. But the most important thing is race pace here. There's a lot of laps around Lita Lumbatangka, and it's all about consistency. Another 43.5. 43.5 untuk Kasma. Macam Daniel katakan tadi, yang penting sini adalah untuk mencari kedudukan di Super Bowl. Dan dalam tangan kedudukan Super Bowl sekarang ini. Sekarang ini kita lihat sama ada Charles Syazraz yang baru keluar sekarang. Sama Syazraz dapat mengejar ataupun 21.5 sedikit di belakang. Syazraz kedudukan dalam 22 pada sektor yang kedua ini untuk dia melakukan masa yang lebih baik lagi untuk merampas kembali kedudukan sekurang-kurangnya tempat kedua atau ketiga di belakang Kasma Daniel. Itu yang cuba dilakukan oleh Syazraz sekarang ni, yang Dilita juga berada di belakang Kasma Daniel. Tempat ke-6 44.041, bukan catatan yang baik yang dimaukan oleh Charles Syazraz. Ahmad Hafiz Amran juga kembali semula ke Lita. Catatan masa 43.52 adalah best lap untuk Ahmad Hafiz Amran. Kita akan menyaksikan Cubprix akan dikibarkan, bermakna siapa yang sempat sampai dahulu tadi ke start finishing line akan dapat melakukan catatan masa bersama Afif sekarang ini. Afif Charles Syazraz. Syazraz berada di sektor yang kedua. Judul catatan masa tidak begitu baik di sektor yang pertama. Sama ada Syazraz dapat membaiki kedudukannya ataupun tidak. Nampaknya Syazraz kekal tempat yang ke-6. Dan mereka akan sampai untuk catatan masa seterusnya dalam kelayakan yang kedua bagi CP150A. 43.492 dilakukan oleh Ahmad Hafiz Amran dalam cubaan terakhir ini tadi. Dan Izzat berjaya untuk naik ke tempat yang ke-6 menolak Syazraz ke tempat yang ke-7. Jadi keputusan bagi qualifying kedua untuk CP150A, Kasma Daniel Kasma Yudin melakukan masa 43.370 saat, diikuti dengan Ahmad Hafiz Amran 43.492 saat. Ahmad Akid Aziz tempat ketiga 43.780 saat. Kemudian diikuti dengan Muhammad Idil Fitri Mahadi kelima, Muhammad Irfan Haikal Lamidi 6, Muhammad Izzat Zari Muhammad Salehan 7, Syarul Syazra Syarul Yuzi 8, Muhammad Helmi Azman
Baik ke-9 Muhammad Hafizah Rofa, 10 Muhammad Muzaki Muhammad, 11 Muhammad Haziq Muhammad Fairuz, 12 Muhammad Syarul Izwan Muhammad Syaril, 13 Muhammad Syafiq Rosli, 14 Muhammad Afizi Supan. Hai, Kasman, pertama sekali tahniah dapatkan fastest time untuk sesi kelayakan kedua. So boleh ceritakan sikit macam mana session tadi sebab kita nampak lap time yang konsisten tapi tidak dapat lower than 43. Bagi saya pun tak tahu kenapa. Daripada segi testing memang lap time kita pun agak baik juga. Tapi di qualifying 2 tadi memang saya agak struggle juga. Saya agak push juga untuk diri saya untuk melakukan time yang lebih bagus. Tapi sekarang ni dia dekat konsisten dekat situ je. Tapi saya pun tak tahu kenapa. Mungkin ada sedikit masalah daripada segi motosikal. Tapi insyaAllah pada hari esok memang kita orang memang akan cuba perbaiki lagi lah daripada segi motosikal. Dan kita orang target pencapaian kita memang kat sini agak besar juga. Memang kita nak cuba untuk menang ataupun podium di tangkap ini. So macam mana pun saya akan cuba usahakan dan insyaAllah semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih Kasmah, tahniah.
Welcome back. Now it's another qualifying session for the CP150. Qualifying 2, this time for the B grouping. We're going to see whether anyone can go faster than we saw earlier for the qualifying for the A grouping as well as the B. Azroy was top of the list when we saw him earlier. But a lot of riders struggling with issues around here in Lita Lubatangka this time around. So we suspect that maybe some of the issues might have been solved, but some issues may arise as well afterwards. But now we're following Dennis Shami. Behind him is TKKR Racing Team fastman Shafiq Rasul. Azra earlier on did a 43.6. Kazma earlier in the one that just elapsed managed a 43.3, nearly equaling Afif Amran's fastest time, but ultimately just a shy 0.03 of a second off Afif Amran's fastest lap time. As of right now, the early flying laps, Nazrul Izzat goes to the top with the 44.0, but we will see faster times coming out. There we go, Dennis Shami, 44.060. We know they're capable of much faster than that. Here comes Azrai Hakim Anwar. It's not happening yet for them, 44.0 as well. So the top 3 in 44.0. So Nazrul Izzat manages the first 43.9. We're going to see a number of riders dip into the 43s. And then it's going to be playing with fine margins. Here's the fastest man on track right now, Nazrul Izzat Muhammad Bahaudin from Maju Motor Racing. Goes into turn 3, the long left-hander right before the corkscrew. Yellow flags wave, there's an incident right ahead. Can't see what happened, can't see who's involved in that. And yeah, actually it's all clear. So whatever happened, it's already been cleared. So that's top jobs from the marshals once again. Here comes Nazrul Izzat. That shouldn't have hampered his lap time too much. He's up in sector 1. It will be a faster 43 for Nazrul Izzat. Oh, someone's gone faster. Azrai 43.9. Nazrul Izzat 43.7. Nazrul Izzat improves his fastest time of the weekend to a 43.7. But here comes Azroy. Ya, masa yang baik oleh Nazrul Izzat untuk naik tempat pertama 43.798 saat. Sekarang ini Azroy akan cuba merampas kembali kedudukan itu dengan masa 43.902 dilakukan oleh Azroy. Tadi dalam kelayakan yang pertama Azroy lakukan 43.614 saat. Catatan terpantas dalam kumpulan B ini. Dan pada catatan Daniel Shami, sebab saya lihat tiba-tiba warna berubah kerana Daniel Shami telah pun melakukan masa 43.706 saat. Ketika kita berikan tumpuan kepada Azroy dan Nazrul Izzat, Daniel Shami lakukan 43 dan Nazrul Izzat kembali lakukan 43.682 untuk naik ke tempat yang pertama. Yeah, it's a real tussle out there. It's a brawl for lap times, but here comes Nazrul Izzat and Dennis Shami trying to improve further. Dennis Shami is slowing down on this lap, so it's not going to be this lap for Dennis Shami. Looks around for track position, but Dennis Shami is going to be the next lap for him. This one's a slow down, but Nazrul Izzat still pushing on as we saw the last time we saw him. Nice Azroy gone as well. I'm looking out for Azroy. Azroy is going to dip lower than the 43.9, that's for certain. And someone's gone up there, I think. Someone has improved. Yeah, Ahmad Darwishi, he's done a 44.3, so he's into the top 5. Kerana Azroy lakukan 43.614 saat pada sesi kelayakan yang pertama tadi. Sekarang ini pun catatan masa ini belum lagi untuk mengejar catatan masa Azroy. Tapi Nazrul Izzat lakukan 43.671. 43, oh Azroy perlahan. Tadi 57. Sekarang ini kita bersama dengan Dennis Shami dan juga Nazrul Izzat. Sama ada mereka dapat memperbaiki catatan mereka masing-masing. Nazrul Izzat's gone faster than the last one. He improved by a slim margin, 43.6 on the last lap. Will it be faster on this one? Oh, it's actually looking quick. It is looking like a quick lap from Nazrul Izzat. It's going to be another 43.6 or lower. It's a 43.625. He goes slightly faster now. Nazrul Izzat dengan 43.625 saat. Lebih baik catatan masanya daripada sebelum ini sedikit sahaja, tapi tak cukup untuk dia jarakkan sedikit 0.081 saat di hadapan Daniel Shami. Daniel Shami, Ahmad Syaril tempat yang kedua, Azroy Hakim Anwar di tempat yang ketiga. Tapi kita bersama dengan Daniel Shami sekarang ini. Sama dia dapat untuk dip di bawah 43.6. So, tidak gagal kali ini 43.877 saat. Azroy
Masih lagi catatannya pada kelakan pertama adalah terpantas dalam kumpulan ini kalau kita bandingkan. Tapi sekarang ini ada trafik pula yang akan menghalang Azroy untuk cuba melakukan catatan masa yang lebih baik lagi. Tapi dia membaki catatan masanya pada sektor yang pertama. Wow. Dan dia kehilangan peluang untuk melakukan catatan masa. Yeah, just Azroy asking a bit too much there. He tried to squeeze through in the last turn, but that's just never going to happen. You can't squeeze through there. But it was a bold attempt. But again, another impressive save by Azroy. Here's what happened. He saw the inside of Harithazik. Harithazik nearly lost it. Azroy thought, I'll take advantage. And Azroy nearly setting himself up into Airlines Uzi. But definitely a bold move there from Azroy. He's going to have to try and find track position because he's getting a bit busy now. Faizekri, he goes up into 5th place for provisional top 5. Nazrul Izzat actually, he found a 43.5. Kita berikan tumpuan kepada Azroy tadi dan Nazrul Izzat memperbaiki catatan masanya sekarang ni 43.582. Dia melakukan masa lebih baik daripada catatan Azroy sebelah pagi tadi 43.614 saat. Jadi Azroy akan cuba untuk menjawab kembali. Tadi dia berpeluang untuk melakukan masa lebih baik selepas melakukan masa terpantas sektor yang pertama secara peribadi, tetapi akibat tadi sedikit insiden bersama dengan Haziq, dia kehilangan masa di sektor yang kedua. Satu lagi cubaan oleh Azroy sekarang. Di sektor yang kedua, best lap dia 43.9, agak jauh sedikit catatan masa 43.614 lakukannya sebelah pagi. Itu catatan terbaiknya pada hari ini. Dan Azroy sampai 43.905 saat. Masih lagi belum untuk dapat mengatasi catatan masa terbaik peribadinya. Dan juga untuk mengejar catatan masa yang dilakukan oleh Nazrul Izzat dan Daniel Syami. Yang kembali semula masuk untuk catatan masa. Baki 6 minit lagi akan tamat. Now let's see what Azroy does now on this lap. He's pushing on. It's not much faster in Sector 1. So he's going to have to hope for a absolutely rapid Sector 2 to make this faster. And Nazrul Izzat, he's been so consistent in the mid-43s. Azroy, he's got clear track in front of him. If it's not this one, the next one will be a good charge. Yeah, this lap's not going to be much faster. But is there clear track? There is clear track for Azroy. So let's see now. It's going to be a push for Azroy Kimanwar. He knows when to push. And this will be prime time for him. Let's see Azroy around turn 1 and 2. Oh, but he's gone on the soil there. It's gone a bit wide. Let's see if that affects it much. Into turn 3, it's looking like a smooth lap. The way that Azroy likes to ride it, but the rear tire just kicking out ever so slightly through turn 3. 21.704 saat pada sektor pertama. Waktu terbaik sektor pertama adalah 21.359 oleh Daniel Syami di sebelah pagi tadi. Dan memang itulah waktu yang diperlu carikan, 21.3, 21.2 saat. Jika cuba untuk mengejar catatan masa Nazrul Izzat dan juga Daniel Syami. Di sektor yang pertama. Sektor yang kedua 22.2 dah cukup. 44.1 memang jauh daripada catatan terbaik yang dilakukan. Azroy akan mencuba sekali lagi, akan buat sekali lagi untuk catatan masanya. Dan sekarang ini Aiman Hafiz yang kita lihat dan di belakangnya Daniel Syami, pelumba yang melakukan catatan terpantas di sektor yang pertama secara peribadi. Dan sekarang ini di sektor yang kedua akan sampai. Dah ada peluang baik untuk Daniel Syami sekarang catatan masa untuk Daniel Syami. He's lost so much time in sector 2. Ya. Hilang banyak masa di sektor yang kedua. 44.012 sahaja catatan masa yang dilakukan oleh Daniel Syami tadi. That's bizarre. He was up in sector 1, but somehow sector 2 just didn't happen for Daniel Syami. Here's Azroy now. Azroy comes across the line. 44.0. It seems that Azroy is plateaued at the lower 44s now. He can't find any level of improvement, and he might have a similar issue to Kasma, where Kasma just couldn't find any further than the time that he set earlier. But here comes Daniel Syami, the fastest sector 1 for Daniel Syami. Ahmad Sharil, he comes around the final turn now. The traffic should be far enough away. Here comes Daniel Syami, the last turn looking good. This will be fast. It's a 43.546. It's just not enough. Sedikit saja di belakang Nazrul Izzat, 0.012. Walaupun dia melakukan masa terpantas di sektor yang pertama tadi, tapi sektor yang kedua sedikit hilang masa. Dan 43.546 saat dia dapat memperbaiki catatan masa, tetapi tidak cukup untuk mengatasi Nazrul Izzat.
Yeah, look at this. The trainer riders just waiting for Azroy. Yep. This has already been indicated by race direction to not be done. So they'll be having a look at this. But Azroy is coming back into pit lane. And the rest of them, the train is following Azroy. But here's the Nazrul Izzat. I think that's going to be done and dusted for his session. Oh, actually, Azroy tried to continue on. But here, Azroy instantly knew. 4 riders trying to follow right behind Azroy Hakim Anwar. And Azroy said, no, not today. That's not happening. Azroy ke tepi untuk berikan laluan pada 40 buah ini dan baru dia akan mencot laju untuk cubaan dia lakukan catatan masa terusnya. Daniel Syami yang kita berikan perhatian, berikan tumpuan sekali lagi. Daniel Syami 43.546, best lap 21.4. Okey, masa yang baik di sektor yang pertama untuk Daniel Syami 21.4. Gantung pada sektor yang kedua berapa dia boleh lakukan. Tadi dia hilang masa di sektor yang kedua walaupun terpantas di sektor yang pertama. Daniel Syami akan sampai catatan masa untuk Daniel Syami sekarang ini. Oh, 44.37. That second sector that's slowing him down a little bit. So it's unfortunate because sector 1, he's brilliant. Nazrul Izzat, he's actually just come out from pit lane. So this is his first flying lap, the first run at it. This time it's not looking like it's too impressive for Nazrul Izzat. He's trying to find a lower lap time. Goes into the last turn. It's going to be another decent 43 from Nazrul Izzat. And there we go, 43.6. He's so consistent in that mid 43. Oh, big error there from Nazrul under braking. So he's going to have to try in the next one. So he's going to be short there, I think, to the pit board. One more lap. Azroy now trying to find some improvements. Ahmed Hafiz goes up into 5th, pushes Shafiq Rasul out of the top 5. Azroy, he's going to go for another push. He's got Faris Hafiz in front of him there. Will it be a hindrance to his push lap? He actually got 3 riders in front of him, so unless he catches them up in the next few turns, it's going to be a smooth lap. Yeah, it looks like they will get in his way of a push lap. And side by side there with Danish Ayman. That's right now, right behind. Oh, look at that rear tire. He's practically drifting it out of the last turn. That's how hard Azroy is pushing it. He's at a 43.8. He has improved, but it's not going to be enough. No. Belum cukup lagi untuk Azroy mengejar catatan masa Daniel Syami dan Nazrul Izzat. Dia ada satu peluang lagi kerana kita telah masuk di minit yang terakhir. Tinggal lagi lebih kurang 30 saat untuk tamat pada sesi kelayakan ini. Sama ada dia sempat atau tidak untuk mengejar sampai ke gasan penamat sebelum checker flag dikibarkan bagi Nazrul Izzat, he's gone down. Nazrul Izzat yang terjatuh. Nazrul Izzat terjatuh. Dan ini maksudnya tamat bagi sesi kelayakan yang kedua untuk Nazrul Izzat. Saya rasa lepas Azroy lepas untuk satu lagi peluang kerana untuk sampai ke gasan penamat sekarang untuk checker flag yang akan keluar dikibarkan sekarang. Jadi ada ramai pengemudi hadapan yang ada peluang. Nazrul Izzat akan masuk, tapi yang lain ada peluang untuk melakukan catatan masa terbaik mereka. Itu juga dengan Azroy, dengan Daniel Syami, semua masih lagi pada lap yang terakhir untuk catatan masa yang terakhir untuk mereka. Daniel Syami 43.546 adalah catatan terbaik yang dia lakukan dan sekarang dia cubaan untuk melakukan masa mengatasi Nazrul Izzat jika berjaya untuk dia lakukan. Daniel Syami juga gasan penamat tidak dapat untuk membaiki catatan masa Nazrul Izzat. Telah pun tamat bagi sesi kelayakan yang kedua bagi CP 150B dengan keputusannya Nazrul Izzat Muhammad Baudin yang pada penghujung low side terjatuh di selekor terakhir untuk tidak dapat meneruskan sesi kelayakan. Tapi bagaimanapun dia berjaya untuk mencatat masa yang terpantas, masa yang terbaik untuk berada di tempat yang pertama. Okey, kita lihat keputusan
pertama Nazrul Izzat membawa dia dengan 43.534 saat. Catatan terpantas pada kelayakan yang kedua CP150B ini. Tempat yang kedua Daniel Syami Ahmad Syaril dengan 43.546 saat, diikuti dengan Azra Hakim Anwar tempat ketiga 43.861 saat. Untuk tiga kedudukan teratas diikuti dengan Muhammad Faiz Sekri Sabri, tempat yang keempat, kelima Muhammad Aiman Muhammad Hafiz, keenam Muhammad Syafiq Rasul, tujuh Ahmad Darwish. Di tempat yang ke-8 Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman, 9 Muhammad Amirul Arif Musa, 10 Haris Haziq Zamri, 11 Muhammad Hafiz Supaat, 12 Muhammad Adib Rosli, 13 Muhammad Dadish Aiman Zamrul. Inilah keputusan bagi CP350, satu CP350B kelayakan yang kedua. Ayo pertama sekali tahniah dapatkan first position untuk qualifying kedua, tapi walaupun ada insiden pada last untuk session tadi, tapi dapatkan fastest time. So boleh ceritakan sikit macam mana session tadi dengan sesi kelayakan yang pertama? First kali, alhamdulillah kita orang dengan mekanik masih cari lagi untuk dapatkan improve untuk pada hari esok. Tapi pada practice qualifying satu tadi agak panas, and then kita orang ada sikit mistake lah, macam saya ada mistake sikit, and then saya cuba improve dan banyak pada relax. Terima kasih Nazrul Izzat. Tahniah and good luck untuk esok.
Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang
Now we move on to the junior category for qualifying the WIRA KBS class. The all-exciting category where we see the young talents of tomorrow form up together from the one-make races and parts unknown to battle it out and make their way up into the CP1 to 5 classes and further. Kamdani, he goes up for the early fast lap. It will all change as they make their way around. And free practice 2 is a bit of a different story compared to free practice 1. Adik Putra Anahar taking the top spot with the fastest time of 46.3. Imam Sinin in second and Akif Abdullah in third. Hanya 10 minit saja masa diberikan untuk mereka dalam sesi kelayakan ini untuk mencari 10 tempat dan penentuan untuk grid permulaan perlombaan nanti, di mana mereka akan ditentukan pada kedudukan grid permulaan perlombaan, akan ditentukan grid mereka dan 10 tempat itu menentukan 10 petak di hadapan dan seterusnya kedudukan grid mereka. Jadi penting untuk mereka dalam sesi kelayakan ini penentuan untuk grid permulaan perlombaan. Dan buat masa ini selepas latihan bebas pertama dan kedua, Adi Putra Anaha yang melakukan masa terpantas pada FP1, dia lakukan 46.248 saat dengan Nuzul Adi Matsudin kedua, 3 Akif Abdullah. Tapi pada FP2, Adi Putra Anaha sekali lagi lakukan masa terpantas 46.374 saat. Kali ini Muhammad Iman Fahmi Senin tempat yang kedua, 3 Akif Abdullah. Itu kedudukannya ketika sesi latihan tadi. Tetapi Daniel, sekarang ini cuaca mulai turun, di mana suhu sekitar juga semakin turun, suhu di litar juga semakin turun dan keadaan agak redup sedikit di mata kita masuk di sebelah petang ini, jam 4.30 petang. Jadi ini mungkin juga ada kesan kepada kelajuan dan penggunaan tayar oleh pelumba. Tapi setakat ini kita belum dapat melihat lagi catatan masa. Tapi Akif dah lakukan 46.163 saat. Ini saya rasa yang terbaik. Ya, betul. Kerana pada FP1 46.248, dia lakukan 46.163 dengan Ikram Dani 46.174. Dengan keadaan cuaca ini membolehkan mereka mendapat kelajuan yang lebih daripada apa lakukan sebelum ini. Yeah, it's possible that we're going to see faster lap times. It's already happened. 46.1 from Akif Abdullah and Ikram Dani as well, 46.1. The cooler temperatures do favor the faster lap times, and that's what we want to see. It's not the rainy weather that we were expecting due to the weather forecast, but we're definitely getting treated to some cooler temps and temperatures that bring out the best of the riders and the machines. For now, Akif Abdullah continuing on his domination. He was the fastest. He had the fastest lap last season here at the Lita Lumatangka. Putra Anaha was the fastest off practice 1. Now that challenge goes back up. So the Honda Synergy's Honda KC Racing team really putting in a good effort this weekend, and coming up much stronger this time round. Surprisingly, the 27 Yamaha Streamer 27 Racing team lagging behind a bit compared to what we've seen on the previous seasons. Cuma sekarang ini kita lihat Adi Putra Anaha masih belum dapat untuk melakukan masa yang dia lakukan sebelum ini. Tapi Akif 89, Ikram Dani adalah pelumba yang melakukan masa kedua terpantas setakat ini, 46.356 saat oleh Muhammad Ikram Dani. Adi Putra Anaha, seorang lagi pelumba Genesis Honda KC Racing Team. Tapi kita berikan tumpuan pada Muhammad Ikram Dani terlebih dahulu kerana dia ada pelumba kedua terpantas. Ikram Dani tempat yang keempat terpantas waktu di FP1. Latihan bebas yang pertama dan latihan bebas yang kedua dia melakukan masa yang ke-8 terpantas, tapi sekali ini catatan masa cukup baik yang telah dilakukannya. Di lap yang keempat 46.174 saat yang meletakkan dirinya di tempat yang kedua sekarang. Tadi 46.569. Imam Fahmi Senin lakukan 46.2, belum cukup lagi dan menolak Adi Putra Anaha tempat keempat sekarang ini. Mungkin tekanan lebih pada Adi Putra kerana dia yang menguasai dua sesi pertama pada hari ini, tapi nampak di sebelah petang ini dia ketinggalan sedikit Danny.
Yeah, Adiputra, he's nearly matched his fastest lap from pre-practice 2, but he's just not able to capitalize and improve further. Practice 1, he measured 46.2, so it's just about a 10th off. Can still find a faster lap time in 2.5 minutes. He's just come out from pit lane, so he's going to be on a push lap now. But now, Ikram Dani's been looking really good. There's a huge improvement for Ikram Dani over the previous 2 sessions. So he's putting in a good... Oh, Akid Shah, a 46.120. So that's the fastest time of the weekend for the WIRA KBS class. Every time I mention that a team isn't performing to their capability, it slaps me in the face. Yamaha Super 27 racing team have a rider on provisional pole now, and it's Akid Muhammad Shah. Imam Fahmi Senin, he's gone up faster in Sector 1, so he's going to try and find improvements. 2 minutes left in qualifying for the WIRA KBS class. Ya, masa Akid Shah, Ikram Dani lakukan 46.048 saat untuk merampas pada Akid Shah Makarun Siam. Dan kedudukan berubah mungkin di penghujung ini akan ada lagi catatan masa yang lebih baik kali Imam Fahmi Senin akan lakukan berapa? Ya, dia tempat yang pertama dengan 46.008 saat. Mungkin boleh turun 46 saat catatan masa kerana kita ada 1 minit lebih sedikit lagi untuk mereka cuba melakukan catatan masa. Sekarang ini 46.008 saat oleh Imam Fahmi Senin. Itulah catatan terpantas di Lita sekarang ini untuk kedudukan petak pertama. Muhammad Ikram Dani di tempat yang kedua. Akid di tempat ketiga. Dan Adiputra tempat yang ke-6 sekarang ini. Yeah, this is getting really tasty. The 3 Yamaha Super 27 riders all riding together. But behind them is someone who's going to try and capitalize on this. Is Imam Fahmi Senin. He's already improved through Sector 1. So it can be a 45 coming in for Imam Fahmi. He's got a little bit of a toe from 3 riders in front of him. A bit of a slip. But will it be enough? It's a 45.970 from Imam Fahmi Senin. Imam Fahmi Senin belajar melakukan masa di bawah 46 saat sekarang. 45.970 saat kita di minit yang terakhir. Terpulang bagaimana untuk 30 pasukan Yamaha Extremo 27 Racing ini. Cuba untuk memadamkan catatan masa yang dilakukan oleh Imam Fahmi Senin. 45.970 saat. Dia sekarang ni masih satu lagi peluang untuk Imam Fahmi Senin cuba memperbaiki catatan masa ini untuk mengekalkan kedudukannya di tempat yang pertama di peta utama perlumpaan. Tapi nampak kalau lihat catatan masa mungkin 2 pelumba di hadapannya, tapi mungkin dia tidak ada catatan masa ini, tapi dia ada satu peluang lagi mungkin. Yap, dia akan lalu untuk lepas sebelum checker flag dikibarkan. Ini adalah Akif sektor pertama. Kita menunggu ke sektor yang kedua untuk Akif telah pun tamat. Checker flag telah pun dikibarkan. Jadi untuk Akif ini adalah lap yang terakhir. Tapi saya rasa Imam Fahmi Senin satu lagi. Adiputra Anaha naik tempat yang kedua dengan 45.984 saat. What a final lap from Adiputra to try and improve his position further, but Imam Fahmi looks set and safe on top. Oh, Akif turun tempat yang ke-6, Nuzul Ali naik tempat ke-5. Masih lagi kan saya menantikan Imam Fahmi Senin untuk sampai. Kerana ini belakang mereka akan sampai sekarang. Sama ada Adiputra dapat untuk mungkin Adiputra satu lagi peluang ataupun telah tamat Adiputra. Ya, ada perubahan. Adiputra telah pun sampai tempat yang kedua dengan Ikram Dani di tempat yang ketiga. Akan tunggukan keputusan rasmi bagi sesi kelayakan untuk WIRA KBS. Muhammad Imam Fahmi Senin dengan masa 45.970 saat. Antara pelumba yang berada di kedudukan di hadapan tempat yang pertama. Kedua, Adiputra Anaha 45.984 saat. 2 pelumba melakukan masa di bawah 46 saat. Muhammad Ikram Dani tempat yang ketiga. 4 Muhammad Akid Shah, Muhammad Karunisya. 5 Nuzul Adi, Muhammad Sudin. 6 Muhammad Akid Abdullah. 7 Muhammad Al-Syafiq, Muhammad Al-Amirul Zaki. 8 Muhammad Syami Aiman, Muhammad Syafi'i. 9 terpantas Muhammad Farhan Nakib, Muhammad Faiz. 10 Faris Putra, Muhammad Fadil. 11 Ryan Kardani, M. Sanusi. 12 Muhammad Irfan Dani, Muhammad Afran. 13 Muhammad Adam Syazril, Muhammad Azril. 14 Adam Ikram Danish, Ahmad Ghazali. 15 Muhammad Farid, Muhammad Faizal. 16 Muhammad Arfan Ashraf, Muhammad Mazlan.
17 Muhammad Darwish Amsyah Ahmad Ridwan, 18 Ahmad Malik Rida, 19 Muhammad Arzan Hakim Muhammad Johan, 20 Muhammad Syazrili Patili, 21 Anas Syafi Muhammad Syarum, 22 Syauzaifi Adli Syafendi. Mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memang dia lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Baik, Abang Fahmi, pertama sekali tahniah dapatkan pole position untuk sesi kelayakan kali ini. So, boleh ceritakan sikit macam mana sesi tadi sebab kita nampak improvement yang sangat besar untuk session kali ini. So, pertama sekali Bismillahirrahmanirrahim. So, pada minggu ni motor agak banyak juga improve daripada tahun lepas. So, datang sini saya semangat dengan baru dan saya terima kasih juga dekat mekanik saya yang bekerja lumus pada pagi tadi menyiapkan generator saya. Dan alhamdulillah saya dapat P1. Terima kasih, tahniah.
Kembali kita untuk menyaksikan bagi CP125A untuk sesi kelayakan, dan ini kita ada jumlah pelumba yang agak besar kali ini, 13 dalam CP125A, 13 pelumba CP125B, dan apa yang berlaku sekarang ini adalah mereka akan berebut untuk kedudukan teratas, 5 teratas untuk melayakan diri ke shootout esok, kerana 5 lagi pelumba dalam CP125B yang teratas untuk melayakan diri, dan selepas itu pelumba di bawah pula akan berebut kedudukan untuk menentukan petak. Ada 4 petak yang terakhir untuk melayakan diri dalam perlumbaan. Jadi itulah penentuan yang akan kita saksikan dalam CP125A, sesi kelayakan yang pertama kita saksikan ini. 10 minit saja masa diberikan untuk mereka, dan di sebelah pagi tadi ketika free practice, dalam free practice menyaksikan Muhammad Syamil Amsyar, Muhammad Effendi, pasukan Petronas Perintah Yamaha Mam Racing yang melakukan masa 45.693 saat catatan terpantas, diikuti Muhammad Iqlan Hakimi Radwan, pasukan Zinajis Honda KC Racing Team, dan Muhammad Izam Ikmal Izamli dari pasukan Petronas Perintah Yamaha TKJ Racing di tempat yang ketiga terpantas. Jadi ini sesi kelayakan, 10 minit saja masa diberikan untuk mereka menentukan kedudukan, dengan Syamil Amsyar memberikan nombor 1 berada di kedudukan tempat melakukan masa terpantas sewaktu latihan bebas. Jadi ini dalam sesi kelayakan pertama. Catatan yang sekarang ini, Muhammad Haris Fahran Bahrin adalah pelumba terpantas derita 46.228, bukan catatan masa yang kompetitif. Kita mungkin akan menantikan masa lebih baik lagi. Adi Putra Soekarno baru melakukan 46.173 saat. Yeah, what we're looking for is 45s, and Izam now goes with the 46.0. The 45, lower 45s is what's desired. I think that cooler temperatures will deliver us some mid to lower 45s. The fastest we've seen is a 45.6 of this weekend. The 45.2 is the fastest that's done last season by Izam Ikmal. For now, we follow Adi Putra. Izam's faster. Adi Putra is also faster. Izam's going to dip into the 45s for sure, and most potentially Adi Putra as well. Let's follow Adi Putra first. He's going to be the first one to cross the line. Around the last turn goes Adi Putra Soekarno, trying to keep that bike upright, and he does. He comes across the line. It's a good 45.9 from Adi Putra, 45.7 from Izam Ikmal. Izam goes even faster, and he's going straight into pit lane to make some adjustments. Seperti yang dijangkakan berdasarkan catatan masa mereka pada sektor yang pertama, Izam Ikmal dan Adi Putra akan melakukan masa di bawah 46 saat. 20 pelumba pertama melakukan masa di bawah 46. 45.723 saat oleh Muhammad Izam Ikmal Izamli, dan 45.762 45.954 oleh Adi Putra. Tetapi sekarang kita ada Haris Farhan yang lakukan 45.762, dan Izam Ikmal lakukan 45.888 saat. Jadi kedudukan sekejap saja di putaran tempat kedua dirampas oleh Haris Farhan Bahrin. Sekarang ini pelumba TKKR Racing Team yang berada di kedudukan tempat yang kedua sekarang. What a brilliant push that was from Hadith Farhan. That's his fastest time all weekend of 45.7. This is a good resurgence to form for Hadith Farhan and TKKR Racing Team. Syamil Amsyar, he goes up into 5th with 46.3. Syamil Amsyar is having some issues. This is not what Syamil was capable of in the heat. Right now in cooler temps, Syamil Amsyar surprisingly not able to go even faster. He's got 4 minutes and a bit left to improve further. Hadith Farhan on that lap, another 45.7. This time slightly faster as well. Ya, Haris Farhan Bahrin memperbaiki catatan masanya, dan tapi masih kekal tempat kedua. Dia 0.034 di belakang Izam Ikmal. Dia lakukan 45.757, Izam Ikmal 45.723 saat. Memang hampir catatan masa yang lakukan. Jadi satu lagi peluang sekarang ini akan dilakukan oleh Haris Farhan Bahrin. Sektor yang pertama, masa yang mereka cari adalah 22 ke bawah, 22.1 atau 22. Dan masa di sektor yang kedua, 23 saat. 23.1 saat, itu masa yang dicari oleh pelumba untuk lakukan masa 45. Idlan Hakimi Radwan lakukan 45.646 saat. Jadi dia terpantas di atas sekarang ini. Idlan Hakimi Radwan melakukan masa terpantas di Lita dengan keadaan cuaca semakin redup sekarang ini, dan suhu di Lita juga turun. Idlan Hakimi Radwan, pasukan KC Racing berjaya untuk melakukan masa terpantas di Lita 45.646 saat.
untuk memberikan cabaran kepada Iklan Hakimi, Haris Farhan, Adi Putra, Syamil Amsyah. Ini pelumba yang kita saksikan. Jadi 4 pelumba dengan 45 saat. Iklan Hakimi, Izam Iqmal, Haris Farhan dan Adi Putra Soekarno. Now, what a lap that was by Iklan Hakimi. That's the fastest lap of the weekend so far, and he's going for another push behind Izam Iqmal. I think he might have built from this one. Izam makes a mistake going into that first section. Izam is going to be the next lap for him. It won't be this one. Izam right now sits in second for qualifying. Iklan Hakimi right behind Izam. Izam's trying to get past the Castrol Power 1 of IC Izhafi. Can't get past, so he needs to find a way through him so that he can set a clean lap coming through. Won't be this lap, as mentioned, there will be the next one for Izam. And yeah, he's just slowing down to give himself a bit of a breathing room. Idlan's positioned himself right behind Izam. Idlan knows Izam's one of the fastest in this category, so it'll be a good time to stick behind Izam and try and gain a bit of an advantage. I think Izam knows that someone's following him. Izam's not gonna do it now. Izam's a master at playing mind games. He will not want anyone taking advantage. Ya, tapi masalahnya adalah masa, dan dia kena tinggal lagi 2 minit saja akan tamat. Dia perlu cepat untuk menghilangkan di belakangnya. Jika tidak suka untuk lakukan masa lebih baik lagi. Dan ini adalah IC Izhafi, Hairul Hafiz dan Haris Farhan Bahrain. Yang sekarang di tempat yang ketiga. Kerana Izam Iqmal ke tempat yang kedua. Izam Iqmal naik tempat yang kedua dengan masa 45.723 saat tadi. Kejahatan seterusnya akan tinggal 1 minit 30 saat lagi untuk mereka. Haris Farhan Bahrain yang kita beri tumpuan. Nombor 25, 81 ini Adi Putra Soekarno. Di belakangnya perebutan antara pelumba 28 Abdul Qayyum. Kita tak sebut pasal Abdul Qayyum lagi. Abdul Qayyum Abdul Razak tempat yang ketujuh. Catatan masa 46.654. Dia perlu 45. Adi Putra adalah 45 tapi 45.8. Tempat yang kelima. Ada mungkin 3 lap lagi untuk mereka. 2 lap lagi untuk mereka habiskan dalam sesi kelayakan ini. Right now, a lot of riders still seeking for improvements. Iklan Hakimi, he's pushing on for another one. This lap not that much faster, but Izam, don't know where Izam's gone on track for now, but definitely not allowing Iklan to tow behind him. So that lap will be scrapped for Iklan. Oh, Izam's back into pit lane. Something is not right with that bike for CKJ and Izam. So it looks like that's qualifying done for Izam. The best he can hope for is second, and that's all dependent on what qualifying B gives us for the WIRA KBS class. Here's Iklan Hakimi now, though. Can he improve? He's on a really fast push lap. And he's up. He's up in Sector 1 already. Wow. So Iklan Hakimi, he will go for his first ever provisional pole. But Adi Putra Soekarno has gone 45.5. So Iklan has to improve further if he wants his first ever pole position in the CP 1 to 5 class. Untuk cuba untuk dia ada peluang berada pada pisah, dan satu peluang lagi untuk lakukan. Idlan melakukan 45.472 saat melepasi Adi Putra Soekarno. Sekarang ini 5 teratas Idlan Hakimi Radwan, Adi Putra, Izam Iqmal, Haris Farhan, Syamil Amsyah untuk melakukan diri ke shootout esok. Tapi kedudukan 5 yang rapat sekarang ini masih ada peluang untuk dalam pelumba cuba mengejar mereka. Tapi perebutan 1 hingga ke 5 sekarang ini Idlan Hakimi Radwan yang melakukan 45.472 terpantas di Lita. Kita di lap yang terakhir kerana telefon dan checker flag telah pun dikibarkan, dan Iklan akan cuba untuk memperbaiki 45.472 saat untuk dia mengesahkan kedudukannya di tempat yang pertama untuk melakukan diri. Dia akan cuba sampai 45.596 dan di 45.472 kekal untuk 5 teratas yang melakukan diri ke shootout esok. Sementara ada pelumba di bawah, 2 pelumba dibawakan dengan 2 pelumba lagi dari CP 125B untuk penentuan bagi melengkapkan kedudukan grid permulaan perlumbaan esok. Dari Iklan Hakimi Radwan, pasukan Zinajis Honda KC Racing Team melakukan masa 45.472 saat. Di tempat yang pertama, kedua Adi Putra Soekarno, ketiga Izam Iqmal Izamli, 4 Omar Haris Farhan Bahrain, 5 Omar Syamil Amsyah Ahmad Effendi, 6 Muhammad Lutfi Syahna Rizman, 7 Abdul Qayyum Abdul Razak, 8 Muhammad Khwarizmi Muhammad Nasir,
9 YCE Safi Harul Hafiz, 10 Muhammad Haris Rusmaza, 11 Adi Putra Rahman, di 4 ke-12 Muhammad Izam Hanafi Amran, 13 Muhammad Irfan Adnan. Ilham, pertama sekali tahniah dapatkan fastest untuk sesi kelayakan dengan pasukan yang baru. So boleh ceritakan sikit macam mana so far untuk hari ini untuk free practice dengan qualifying tadi? Pada free practice 1, saya mencari racing line yang betul dan setup yang terbaik untuk saya guna pada FP2. So pada FP2 kita orang ada masalah pada tayar dan kita orang dah jumpa masalah tu. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada tim saya, Zenergy Honda KC Racing Team, telah bekerja keras sepanjang hari ini dan kita orang akan teruskan untuk besok final race. Terima kasih Ilan, tahniah.
Welcome back. We've just concluded the CP 1 to 5 qualifying A group, and now we head over to the B grouping, where we're going to see whether or not anyone can beat that rapid time of Ilan Hakimi's. Take provisional pull for now. Provisional pull heads over to Ilan Hakimi's direction for the first time in the CP 1 to 5 career. Great showing there. Free practice 2 and fastest in this group was Hairi Ashraf. He managed a 45.6. Indicating that would be definitely a good improvement for Hairi Ashraf. Right now it's Ade Barsha who leads proceedings, 46.1. We're looking for mid 45. That's where we expect the fastest times to be at. It's still very humid out there. But definitely one thing that has improved vastly over midday today is the temperature. The temperatures have dropped down quite significantly. It has been favoring the lap times really well. So we're going to expect some decent lap times already. Arash Tsunami up 45.7. Emily Sar goes up with a 46.1. Already the lap times are dropping rapidly, and Arash Tsunami finding some big improvements. Hairi Ashraf with a 45.8. 3 riders already with 45.8s. 4 riders make it. Ade Barsha goes into the 45.8 as well. Shafiq Ezrik 45.9. Bukan sekarang Arash Tsunami yang melakukan masa terpantas, tapi ada 4 pelumba melakukan 45 saat. Apa yang perlu dicari oleh mereka, hendak kedudukan 5 teratas untuk layakkan shootout esok dan untuk memberikan peluang lebih berada di barisan utama perlumbaan dalam perlumbaan yang akan berlangsung sebelah petang. Tadi di sebelah pagi dalam pre-practice yang kedua, menyaksikan Khalid Ashraf Mahmud yang melakukan masa yang terpantas, dan bekas juara ini melakukan 45.667. Tapi sekarang ini catatan Arash Tsunami lebih baik lagi, 45.615. Tidak mengejutkan kerana suhu di Lita Melayu turun dan suhu sekitar juga Melayu turun, dan kita dapat lihat tadi sebelum ini juga catatan lebih baik dilakukan oleh pelumba. Jadi catatan lebih baik juga akan dapat dilakukan oleh pelumba dalam kumpulan B ini. Kita masih ada 6 minit lagi, 10 minit saja masa diberikan untuk mereka. Arash Tsunami dengan 45.615 saat, Adib Arsyad dengan 45.806. Jadi Arash Tsunami, Adib Arsyad, Khairi Ashraf Mahmud, Shafiq Zarik yang kita saksikan sekarang ini kerana mereka melakukan 45 saat bersama dengan Arash Tsunami. Di sektor yang pertama, catatan sektor yang pertama 22.3.2 itu yang akan dicari oleh pelumba untuk peluang melakukan masa yang baik. Pada sesi kelak 22.270, dia terpantas di sektor yang pertama. Arash Tsunami memperbaiki catatan masa sendiri, 45.615 adalah catatan yang dilakukannya, dan jika dia berjaya untuk memperbaiki catatan ini akan mengukuhkan kedudukan di atas di tempat yang pertama untuk Arash Tsunami. Dia telah melakukan masa terpantas di sektor yang pertama. Dia akan sampai dengan catatan masa 45.369 saat untuk dia mengukuhkan kedudukan di atas 0.3 saat. Dia pantas pada Khalid Ashraf Mahmud yang ada tempat yang kedua sekarang ini. 45.369 is the fastest time of the weekend so far. So Arash Tsunami is currently sitting on provisional pole for the CP 1 to 5. Then again, we still have the shootout later on, so that's going to be another one to look out for. As of right now, he has almost guaranteed his spot into the top 5 for the qualifying B before they head up for the shootouts for the top 10 tomorrow. Onto the grass is Hairi Ashraf. That's how hard he's pushing. He's at a 45.523 in the last lap, so it's a good lap in from Hairi Ashraf Mahmud. 5 pelumba sekarang ini, kedudukan menaikkan diri adalah Arash Tsunami, Khalid Ashraf Mahmud, Adib Arsyad, Emil Izzat Izwam dan Daniel Johan. Shafiq Zarik, Faris Iqmal, Alif Daniel, semua Haziq Hamdan akan cuba untuk menaikkan diri mereka, dan kedudukan yang tidak selamat adalah Daniel Johan kerana berada di tempat yang kelima. Kedudukan kelima terpantas sekarang ini. 4 minit lagi akan tamat dalam sesi kelayakan bagi CP150B. Ada siapa yang memperbaiki catatan masa mereka. 45.369 adalah yang terpantas. Arash Tsunami, Khalid Ashraf Mahmud 45.523. Lebih baik daripada yang dilakukannya di sebelah pagi tadi, tapi belum cukup lagi untuk memadamkan catatan masa Arash Tsunami yang kekal di kedudukan teratas. Tinggal lagi lebih kurang di bawah 4 minit akan tamat dalam sesi kelayakan ini.
petang ini semua menyaksikan Faris Iqmal Karut Ilyas. Masa ke-7 terpantas di 46.077. Sudah ada 6 pelumba yang deep below 46 saat. Cafik Izarik salah seorangnya. Dan kita nak cek 5 pelumba saja untuk layak ke shootout. Jadi pada kedudukan ini nampaknya belum selamat lagi Daniel Johan, dan Cafik Izarik masih boleh untuk menggugat kedudukannya. Got a good glimpse there of Adib Arshad tucking in and trying to get even faster. 45.5 last time around for Adib Arshad. He's looking for that slight bit of improvement, though he is going to get some riders in his way. He goes around sector 1, decent, but it's not going to be enough. And yeah, there was a bit of an error from the rider in front of him. That's Haziq Hamdan, and that's prompted Adib Arshad to back off from this lap. Haziq Hamdan struggling this weekend. He's not able to replicate what he did in the race in Sepang. In qualifying in Sepang as well, he did struggle. Haziq Hamdan is improving through sector 1, however. So let's see what he does as he completes this flying lap. Comes across the line, 46.2, so he improves slightly but remains in 9th. Alif Daniel goes up into 6th place. Tsunami, he's backed off from previous push. 2 minutes remaining, there's not much time for them. They have to dip in and try and push further. Adib Arshad with a tank bike riding style, tucking in technique. It's a different style, different method done by Adib Arshad. He has his own way about riding a bike. Hari Ashraf trying to improve. Adib Arshad as well, looking for a bit of improvement. Yeah. Sector 1, not that much faster, but let's see. Sector 2 is where it matters the most. Bagi Hari Ashraf Mahmud kerana dia melakukan masa terbaik peribadinya di sektor yang pertama. Cukup baik dia keluar dalam catatan masa Hari Ashraf Mahmud kali ini 45.510. Dia memperbaiki catatan masanya tapi belum cukup lagi. 0.14% di belakang arah tsunami. Jadi arah tsunami kekal di tempat pertama. Hari Ashraf ada lagi peluang untuk cuba mengejar catatan masa arah tsunami, tapi lebih penting untuk saya lihat Daniel Johan yang kekal tempat yang kelima, kerana sekarang ini Faris Iqmal juga telah lakukan masa 45 saat, 45.8, dan Faris Iqmal naik tempat yang ke-6. Alif Daniel telah pun berada di tempat ke-7 menolak Syafiq Izarik tempat yang ke-8. Dia sudah ada 8 pelumba melakukan masa 45 saat. 5 kedudukan teratas yang sedang diburu sekarang ini. Dengan Khalid Ashraf Mahmud sekali lagi cuba untuk mengejar catatan terpantas yang dilakukan oleh arah tsunami. Dan kita masuk ke minit yang terakhir. Oh, Hari Ashraf found another bit of improvement. 45.493. He's bearing down onto that lower 45-second timing. Faris Iqmal moves up into 4th. So Faris Iqmal is in the provisional top 5. Emil Izzar as well, he's in provisional top 5. It's a last-minute push for Emil Izzar. Daniel Johan, they've just come out. Arah tsunami as well. It'll be one final flying lap. Peluang terakhir untuk mereka, tapi dia Khalid Ashraf Mahmud dia mengangkat tangan agak perlahan sedikit. Ada satu peluang lagi untuk arah tsunami. Dan ini 17 adalah Emil Izzar yang naik tempat ke-5 menolak Daniel Johan tempat yang ke-6 sekarang. Emil Izzar yang naik ke atas di tempat yang ke-6. Bezanya tadi sebelah pagi hanya 3 pelumba melakukan masa di bawah 46 saat. Sekarang ni kita sudah ada 9 pelumba melakukan masa di bawah 46 saat. Itu bezanya daripada di sebelah petang ni apabila cuaca tambah baik. Jadi mereka mendapat jangkaman yang lebih untuk melakukan catatan masa yang lebih baik lagi. Syafiq Izarik yang cuba untuk mengejar beli kedudukan dari arah tsunami. Kari Ashraf, Adib Arshad, Faris Iqmal, Emil Izzar Izwan, 5 teratas dalam kelampi telah pun keluar checker flag. Dan ini adalah peluang terakhir mereka. Faris Iqmal, kita nak lihat bagaimana kedudukan Daniel Johan dan Emil Izzar 5 dan 6. Emil Izzar terutamanya, tapi nampaknya akan tamat dan telah pun tamat saya rasa kerana tidak boleh dikejar oleh Daniel Johan, Haziq Hamdan, Alif Daniel dan Syafiq Izarik. Jadi kedudukan ini kekal untuk arah tsunami melakukan masa terpantas 45.369 saat untuk berada di kedudukan tempat pertama. 2 Khalid Ashraf Mahmud, 3 Adib Arshad Muhammad Isam, 4 Faris Iqmal Karut Ilyas, 5 Emil Izzar Izwan, 6 Daniel Johan, 7 Muhammad Haziq Muhammad Hamdan, 8 Alif Daniel Muhammad Asri, 9 Muhammad Syafiq Izarik, 10 Haziq Hakimi Kamaruddin,
Dan Aziz Hakimi Kamarudin, dan tempat yang ke-11 adalah Akil Danis Zamai Hadi. Tempat 12 Adib Haris Azwat, 13 Man Alif Ashraf Tahiruddin. Hai Arash, pertama sekali tahniah dapatkan fastest untuk sesi kelaikan kali ini. Boleh ceritakan sikit macam mana so far progress dari free practice sampai sekarang untuk qualifying? Pertama sekali syukur Alhamdulillah pada hari Sabtu ni keputusan yang agak memuaskan. Terima kasih tim yang menyetap motor yang sangat baik, dan pada qualify tadi saya cuba membuat time yang semaksimum yang saya boleh, dan alhamdulillah saya dapat 53 berapa saya tak pasti, dan saya dapat P1 hari ni. Tadi ada syukuran untuk esok. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
3 categories remaining for the qualifying portion of today's race day here in Lita Lumba Tangkang. No racing today yet, just a free practice and qualifying sessions. Tomorrow we head to the all-important shootout Super Pole and race for this weekend here in Lita Lumba Tangkang in Johor. An interesting race weekend, lots of surprising performances and lots of unsurprising performances as well, but seeing riders rise to the occasion. This time round for the Yamaha Petronas Super Series, we join on track a lot of young talents on the rise who have been selected for the skill and will to improve to be the next champion here in our national championship. As of right now, the Yamaha Petronas Super Series, the warm-up lap has been not so telling. It's just been everyone finding track position. A lot of these riders might be new to the Lita Lumba Tangkang, but a lot of them have been practicing around here in preparation for this race weekend. And it's proven to see, we've seen already who have risen to the occasion and put in some decent lap times. Now it's a matter of putting it all together for a good qualifying lap. Look at free practice earlier for the Yamaha Petronas Super Series. Raja Abdul Rakib continuing on his good string of performances. Winner in round 1 and fastest in free practice. Arish Shazwan, another one who is rising to the occasion and has finished second fastest in free practice. Shazril Akif third fastest. And that was your top 3 for free practice. Asal pelumba jatuh di agak tengah di Lita, tapi dia nampak okey pelumba ini. Tadi dia nak katakan Raja Abdul Rakib yang melakukan catatan terpantas. Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah dan pelumba baru yang menyertai bagi musim ini, tapi telah pun menunjukkan kehebatannya dengan memenangi perlumbaan yang pertama di litar antarabangsa Sepang Petronas Utara dan meneruskan kecemerlangannya di sini dengan catatan terpantas ketika free practice 53.012 saat. Dia 5.05 saat lebih pantas pada Muhammad Irish Shazwan, Muhammad Afran. Tempat yang kedua, dia hampir lakukan di bawah 53 saat di sebelah pagi tadi, tapi sekarang pun nampak dia hampir 0.8 saat di depan. 53.079 saat Daniel, mungkin 52 saat dapat dilakukan oleh Raja Abdul Rakib ini, pelumba nombor 6, kerana ternyata catatan masanya yang begitu baik sekali dan dah 2 kali dia memperbaiki catatan masanya dan ini kali ketiga untuk lakukan di bawah 53 saat dengan keadaan Lita begini tidak mustahil untuk dia lakukan. Yeah, Raja Abdul Rakib has been the form rider. He's been fast in every session that we've seen him on, and he's a new rider, so you can see that how he's so young and he's hungry for improvements and victories. It's coming around now. Sector 1 was faster, so 52 is imminent. Look at the confidence from Raja Abdul Rakib. He's riding so well. It's full of confidence in the way he's leaning in to the turns. This is a rider who's ready to take it to the top, and whoa, I haven't seen a young rider ride like this on a bike so much bigger than him in a long time. This is special. Raja Abdul Rakib goes 53.2 on that occasion, so unable to improve or make an impression this time round. But it's not over yet. We still have just under 5 minutes. Alif Muhammad Hafiz goes up into second. Arish Shazwan up into third. Mirshan improves up into fifth. Jangkaan kita tadi untuk dia dapat lakukan di bawah 57 kerana catatan masanya baik pada sektor yang pertama tadi, tapi dihilangkan masa selepas itu. So, jadi kita akan saksikan sama ada dia dapat untuk melakukannya sekali lagi untuk Raja Abdul Rakib. Soalan sekarang kita dapat tengok Alif Muhammad Hafiz juga. Not bad, masa dia 53.409 saat, 0.3 saat di bawah belakang Raja Abdul Rakib, tapi ternyata catatan masa Raja Abdul Rakib ini suka dikejar. Dah dilakukan 52.470 saat oleh Raja Abdul Rakib. Dia pelumba pertama melakukan masa di bawah 53 saat di litar ini. 52.470 saat memang bukan satu kejutan kerana kita tahu dari pagi tadi lagi dia boleh untuk lakukan, dan sebelah pertengahan ini keadaan cuaca yang sesuai, litar yang sesuai dan suhu litar sesuai, dilakukan masa 52.470 saat. Yeah, I don't say this often, but there is something special about the way Raja Abdul Rakib is riding. It's a rider full of confidence. He's so young and he's muscling over that bike that looks so much larger than it really is in his form factor. This is a special rider coming up
through the ranks of the 1-make race. Raja Abdul Rakib with a 52.4. He might even go faster if he finds some clear track in front of him. As of right now, Arish Shazwan, he's completing the top 3. That's our provisional front row. So right now, blue flags being waved for some riders who are slowing down in the fast lane. Right now, 3 minutes left. Who's that just going cruising there? That's bike number 2. That's Raja Atta Nur Muhammad Daniel. Was yet to make any impressionable lap time this session. He's down in 22nd. Now here's Arish Shazwan, another small form factor rider who's trying to find his way to the top. Sekarang ini Raja Abdul Rakib hampir 1 saat lebih pantas daripada Ahmad Alif Ahmad Hafiz. Itu yang masa yang cuba dikejar oleh Alif Ahmad Hafiz dan Arish Shazwan. 52.470 saat. Ini lebih kepada siapa 2, 3 dan 4 saja kita lihatkan dengan 1 untuk provisional pole position memang milik Raja Abdul Rakib. Arish Shazwan yang mengangkat tangan mungkin untuk perlahankan, membenarkan pembuat belakang untuk melepasinya. Tidak mahu ada orang mengikori dari belakang. 52.357. Sekarang ini dia 1 saat. 1 saat lebih pantas daripada Muhammad Alif Ahmad Hafiz. 52.357 yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Rakib Raja Muhammad Nur Fatihah ini. Semakin laju pelumba ini di depan. Tengok top speed dia pun 70.48 berbanding pelumba lain dilakukan 66, 69, 68, dilakukan 70.48. Raja Abdul Rakib ini memang mungkin dia dapat membaiki lagi catatan masanya. Yang sekarang ini meninggalkan dalam pelumba jauh di belakang. 1 saat ditinggalkan. 1 saat dalam perlumbaan atau jarak yang agak jauh juga. Dan 51.933 saat sekarang telah dilakukan oleh Raja Abdul Rakib. 51.933. Bukan turun di bawah 53. Dia turun di bawah 52 saat sekarang ini. This is special. This is a special rider. This is not normal. Look at the way he's riding. That bike is humongous in comparison to him, but look at the confidence. Look at the way he's leaning into the turns. He's not worried about grip. He is the grip. He's in control of that bike. Look at the way he's flipping that bike through. He has to work so hard with his body to try and make that bike turn the direction he wants it to, but he is making it do exactly what he wants. 51.9. Kecil dia pelumba ini. Kerana kita sudah ada 4 pelumba melakukan masa 53 saat. Jadi kita jangkakan akan berikan tekanan kepada Raja Abdul Rakib. Tidak. Dia lakukan masa di bawah 52 saat sekarang ini. 1.4 saat di hadapan Syazil Akif. Bayangkan. Dia lakukan 51.93 saat. Dan ada satu lagi peluang untuk dia lakukan catatan masa. Kita akan lihat sama ada Raja Abdul Rakib dapat untuk memperbaiki catatan masa 51.933 yang dia lakukan sekarang ini. Dia di sektor yang pertama. Yang pertama 26.02, 24.25 kali dilakukan. Ya, 25 dilakukan pada sektor yang pertama. Maksudnya catatan masa yang baik juga akan dapat dilakukan oleh Raja Abdul Rakib. Bergantung pada trafik di depan untuk dia catatan masa yang terakhir yang akan kita lihat. Sekarang pun dia telah laju di depan 51.933 saat. Tadi dilakukan 52.494 dan catatan masanya sekarang ini 52.471, jadi kekal 51.933 dan Syazril Akil lakukan 52.886 saat. Jadi 0.953 saat bermakna 1 saat juga Raja Abdul Rakib berada di depan, meninggalkan lain-lain pelumba untuk memiliki petak utama perlumbaan. That was special, and every single lap that he committed to was faster than anyone else on track. This is a rider who knows exactly what he's doing, and he's so young, so small, yet he had this maturity in the way he was taking the turns. He's confident in every way that he was throwing the bike in. It's unbelievable. Cara timbangannya juga istimewa pelumba ini. Betul-betul kecil tapi nampak macam ada kata kematangan, maturity yang ditunjukkan oleh Raja Abdul Rakib. Tidak ada masalah untuk lakukan catatan masa yang lebih laju. 51.933 yang dilakukannya, dan tidak mengejutkan juga esok dia akan dapat lakukan masa lebih baik lagi dan untuk mengejar kemenangan yang kedua bagi musim ini untuk Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. Dari tamat
bagi sesi kelayakan untuk Yamaha Petronas Super Series dengan Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah 51+933 saat. Part kedua Syazril Akif, Hakimi Sazali 3 Ahmad Alif, Muhammad Hafiz 4 Ahmad Aris Sazwan, Muhammad Afran 5 Mirshan Al-Riz, Muhammad Aziz 6 Muhammad Ali Imran, Muhammad Zul Hijri 7 Ahmad Rayyan Qayyum Saiful Hizam 8 Putra Faris Fakrullah, Muhammad Hafiz 9 Muhammad Arif Darwish, Muhammad Fuad 10 Muhammad Zil Qayyum, Muhammad Yusmizan 11 Syah Putra Ahmad Fadil 12 Muhammad Aaron Rizki Khairul Anwar 13 Muhammad Amir Muhammad Hafiz 14 Muhammad Akif Qayyum Ros Effendi 15 Tang Kahwing 16 Syekh Muhammad Israf Syekh Muhammad Syukri 17 Nur Fatihah Balkis Muhammad Fauzi 18 Mizan Faris Daniel Jamizan 19 Ahmad Haris Ikhwan Ahmad Mulana 20 Muhammad Asfan Arish Arsyad 21 Muhammad Syami Misdal Salmizan 22 Raja Atta Nur Muhammad Daniel 23 Ryan Danish Roslan 24 Danish Safwan Azmi. That's one of the first one-make races qualifying session done for this weekend. Here's a recap of what happened in the Yamaha Petronas Super Series qualifying. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
It's the penultimate qualifying session for the second round of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship here at Litar Lumatangka. He joined us for the Honda RSX One Make Challenge. Riders who will step up to the plate and follow the footsteps of Zakwan Zaidi, Azra Kimanwar, Shafrid Nazman. These are some of the riders who have come up the ranks from this One Make Championship. It's a well-prepared category done by Honda, similar to the ones that Yamaha have made as well. This time round, we're looking for who will qualify on the front row. It'll be a quick session, a 10-minute session. That's all that they have to set an impression in this qualifying for tomorrow's all-important race. Akar Ramadan was the rider with the large advantage, 50.511 was his lap time. Wazif Amshar in second was adrift by 0.8. Fastest lap was done in 2024 by Adiputra Raman, and we all know where he sits right now. Yes. Dan di peringkat awal ini, masa ini belum lagi masa yang akan kita lihat catatan masa yang menjadi benchmark untuk mereka. Di sebelah pagi tadi, Akil Ramadan lakukan 50.51 saat. Salah satu pelumba melakukan masa di bawah 51 saat. Akil Ramadan Idris yang juga memenangi perlumbaan yang pertama di litar antarabangsa Sepang Petronas Utara. Dan kali ini dia berada di hadapan masa tadi sekarang ni melakukan 51.050. 50.8 oleh Haziq Naufal Mat Adam. Tidak mengejutkan Daniel, kerana kita tahu sebelah petang ini hampir semua kategori pelumba mampu melakukan masa lebih baik dari sebelah pagi. Yeah, and Akar Ramadan has proven that as well. 50.677 already. The first flying laps are some fast ones. Potentially we will see 49s. The temperatures have come down quite significantly. Looking outside, we're looking around 32 degrees Celsius, which is quite a lot cooler than what we saw early this afternoon. This afternoon it was properly bearing down with heat. Real feel for this current session. It's a lot further down as well. We're looking at about 36 degrees Celsius, still plenty warm actually, but stepping outside you can feel that it is much cooler compared to what we experienced earlier. Akar Ramadan now, he's gone faster through sector 1. This is actually going to be a rapid time for Akar Ramadan. He comes across the line. It's a 50.309. That is the fastest time of the weekend by Akar Ramadan for the Honda RSX One Make Challenge, and he's got 6 minutes to go even faster. Ya, 50.309 saat yang lakukan, ya 0.49 saat lebih pantas daripada Muhammad Haziq Naufal Muhammad Adam. Dan seperti Dani katakan tadi, ada 6 minit lagi untuk dia cuba melakukan masa di bawah 50.3 saat. Tidak, berdasarkan apa yang berlaku pada hari ini, tidak mengejutkan kalau ia boleh berlaku di bawah 50 catatan masa oleh pelumba, kerana sebelum ini dapat lihat dalam Yamaha Petronas Super Series tadi, catatan masa yang jauh lebih rendah dilakukan. Oh, dia pantas di sektor yang pertama. Omar Akil Ramadan Idris ini. 49's coming, 49's coming. He was nearly 4 tenths faster in sector 1 alone. There goes, oh! Just shy. Sedikit saja, kerana jangkaan tadi 50 dia dapat lakukan di bawah 50, tapi di penghujung tadi dapat sedikit 50.110 saat. Dengan Hazrik Shah Muhammad naik tempat yang kedua 50.618 saat. Dengan Ryan Darwish 50.704 saat. Kita sudah ada 5 pelumba melakukan 50. Pagi tadi seorang saja, sekarang 5 pelumba 50 saat. Dan tidak mengejutkan kalau ada antara mereka dia turun di bawah 50 saat. Yeah, the other factor to consider is that a lot of these riders, even the ones who know this track already, it's a different bike. They've only gotten one session with it, so now they're going to get more accustomed with the machinery around Litar Lumatangka. Akar Ramadan will be coming around anytime soon. Will he improve further on this flying lap? 50.110 is the benchmark. He's done a 50.2, so he hasn't improved on this one. Hazrik Shah 50.602, so he improves ever so slightly on this lap. Jabatan terpantas tahun lalu adalah 49.538 saat oleh Adiputra Raman. 49.5. Ini pun kalau bandingkan ini masih jauh lagi, 50.1. Kerana tahun lalu lumba yang boleh lakukan 49.538 saat. Dan
Ada 4 minit lagi mereka akan cuba untuk lakukan sekarang, Daniel. 50.110 atas catatan terpantas di Lita buat masa ini. Ryan Darwis Mahadi dudukan tempat yang ketiga, catatan masa 50.704. Tapi catatan pertama kita nantikan untuk sampai 50.827. Dia belum dapat terbagi catatan masa terbaik 50.704 saat. Hazrick Shah naik tempat yang kedua 50.196. Hazrick Shah semakin hampir dengan akhir Ramadan. 50.196 perlu nombor 10 melakukan masa lebih baik lagi 50.196 saat. Dia 0.086 di belakang akhir Ramadan Idris. Yeah, huge improvements for Hazrick Shah. In practice, he was all the way down with 54.5, down in 16th. Now he's battling it for provisional pole position. Akir Ramadan stuck in the mid-50s as of right now. Perhaps a bit of traffic for him, but Hazrick Shah is hard charging with a 50.196. He could take away provisional pole from this man right here, Akir Ramadan. Akir Ramadan comes across now. Sector 1 wasn't too impressive. Comes across the line, 50.4. He's stuck in the mid-50s, but now he has clear track in front of him. This is the opportunity for Akir Ramadan to try and extend that gap at the top. Kita lihat nombor 3, nombor 10, 8, nombor 7, nombor 5 yang melakukan masa, dan nombor 18, 11, 13 kesemuanya melakukan 50 saat. So dah ramai pula kumpulan mereka ni yang dengan lakukan 50 saat, tapi tumpuan lebih kepada Akir Ramadan dan Hazrick Shah kerana perbezaan 0.086 saat saja catatan masa mereka. So hampir sama. Ada seorang pelumba yang terjatuh. Kita nampak nombor pelumba yang terjatuh itu tadi. Tinggal lagi 2 minit masa saja. 2 minit saja masa untuk tamat dalam sesi kelayakan ini. Akir Ramadan just said Akir Ramadan just said another 50.3, so he's slowly dropping that lap time again. But not much time left to find a faster lap time. Here we go, Muhammad Akir Ramadan Idris. 50.110 catatan terbaiknya. Kalau dia dapat untuk melakukan masa sektor pertama pun tidak dapat melakukan masa, sedikit saja perlahan pada catatan masa yang dilakukan. Uh, 49.993 saat oleh Akir Ramadan Idris. Catatan masa, dia melakukan masa di bawah 50 saat kerana di sektor yang kedua dia dapat untuk melakukan masa yang lebih baik lagi. Jadi masa terbaik 49.538. 49.538 terpantas. Tahun lalu dia melakukan 49.993 peluang pertama, melakukan masa di bawah 49 saat sekarang ini. Tapi dia lebih pantas di sektor yang pertama pribadi. Yeah, but he made an error there right around the U-turn portion, so I think it won't be this one, yeah. We feel like Ramadan for this final run to the line. I don't think he's going to be much faster. He's done at 49.9. That's a job well done. But Hazrick Shah has impressed us in qualifying. Such an impressive late push by Hazrick Shah. Akir Ramadan comes across 49.942. He's actually gone faster. He somehow managed to find a faster lap. So top job, top marks there from Akir Ramadan. And if we had the best improved award, it would definitely go over to Hazrick Shah. He's improved his lap time by 4 seconds. The practice starts will commence for the end of qualifying, for the penultimate qualifying of this race weekend.
The next time that we see them will be for the warm-ups, and then it will be race o'clock. As Akar Ramadan doing his practice start. That's a man on a mission right there. So for the Honda RSX 1 Make Challenge for Honda qualifying is Muhammad Akar Ramadan Idris continuing on his good, strong performance this weekend. Hazrik Shah, huge improvements for him. He'll be second on the grid tomorrow. Adil Zadar Zainal completes the front row for tomorrow's race. Hazik Nafal in fourth. Fifth is Muhammad Adif Ikhwanuddin. Sixth is Muhammad Adam Mikhail Abdullah. Seventh, Muhammad Ryan Darwish Mahadi. Eighth is Adam Ahmad Saidi. Ninth is Muhammad Wazif Amshar. 10th is Irfan Darwisha. 11th is Muhammad Ryan Arif. 12th is Muhammad Farhin Benjamin. 13th is Imran Zakwan. 14th is Muhammad Akif Zikri. 15th is Najril Muhammad Zabidi. 16th is Farish Daniel Mahadi. 17th is Putra Arif Iskandar. 18th is Muhammad Fikri Mahmudin. That's what happened for the Honda RSX 1 Make Challenge for the qualifying session. We're going to have a quick recap, and it'll be the final qualifying coming up right after this. RXX nyata teruja.
The final qualifying session for this race weekend for the second round of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship. Final one out is the Young Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Yeah, we're looking for the fastest riders. As a runner, the race winner in round one was Afiq Hamdan. Afiq will be looking to capitalize on his good string of performances. We've got also Mizan Faris, who's been on good form. Shamim Bifzal can now find another one to look up for. Ikram Yusuf. It's going to be an interesting one, just a 10-minute sprint. As a runner, Dennis Rifki goes to the top with a 53.267. Al Shakir reclaims that. He goes up with a 52.932. 10-minute sprint for qualifying. Al Shakir currently leading proceedings. It's a big group here. That's not going to help lap times too much. It's going to prove as a hindrance to the push. Riders who are stuck in this grouping. So they want to find clear track. It's very different from Sepang. In Sepang, you want to have slipstream. Over here, you just want clear road in front of you and nearly contact that. That's exactly why you don't want to be in a big group. Ya, betul. Beza dengan lintas Sepang yang memerlukan slipstream, tapi di sini mereka mahukan keadaan yang clear untuk lakukan masa yang lebih baik. Dan kalau kita lihatkan dalam perlumbaan yang pertama, Muhammad Afiq Hamdan berjaya menang dalam perlumbaan Newaskan Ahmad Jebat Zulkarnain dengan perbezaan hanya 0.018 saat sahaja. Dan juga Al Shakir Zulfairi, satu persaingan yang sengit ketika di litar antarabangsa Sepang Petronas Utara, dan dijangka persaingan ini berbawa di sini. Tapi kita lihat bagaimana Afiq Hamdan catatan masa yang dilakukan sekarang ini. Ahmad Jebat yang terpantas 52.064 saat. Danis Rifki, Yus Nizam kedua, Zakwan Anas ketiga, Haidarul Akmal keempat. Masih Afiq Hamdan tempat yang ke-13. Tapi masih lagi awal dia. Biasanya lepas ini kita akan lihat catatan masa yang lebih baik lagi dilakukan oleh semua pelumba. Buat masa ini, Ahmad Jebat yang nombor 2. Dia adalah pelumba yang terpantas 52.064 saat. Ada berapa? 6 pelumba melakukan masa 52 saat, dengan Zakwan Anas Azizul Khairi melakukan masa kedua terpantas sekarang ini 52.146 saat. Yeah, good step forward there from Zakwan Anas. He was looking decent in free practice, and now he's found his way up into the provisional front row. Ahmad Jebat now looking for improvements, but this time he's caught in a bit of traffic, so he's not going to be improving on this lap. Shaputra goes up into 9th. Oh, huge chatter there for Ahmad Jebat Zulkarnain. Yeah, it's definitely a lap to forget for now for Ahmad Jebat. Afiq Hamdan, he goes up into provisional 5th for now. 52.475, race winner from round 1, Afiq Hamdan. Looking for some improvement still. Just under 5 minutes left in this qualifying. That should give them around about 4 or 5 laps to push on for. They want clear track run. The problem is they were riding in a group. That does not benefit for lap times in a small track like this. Tinggal lagi 4 minit lebih sedikit saja lagi akan tamat dalam sesi kelayakan untuk Ion Credit Service Yamaha 135 LC Challenge ini. Nampak kedudukan yang masih lagi rapat, masih lagi sengit, tapi Daniel, nampaknya ramai pelumba ditahu sekali lagi chattering oleh Ahmad Jebat. Agak sukar sekali untuk lakukan masa kerana mereka dalam satu kumpulan, satu kelompok, menyukarkan mereka untuk lakukan masa yang mereka mahukan sekarang ini. Yeah, that was a bit careless from Ahmad Jebat trying to push like that, trying to overtake that deep.
if you want track position, it's as simple as go out to pit lane, just make a run, let those riders pass, go back out. You don't try and lunge in that deep and put yourself at risk in that situation. So Ahmad Jabat now finally getting past the rider in front of him and swings that bike into the first section. I think the second time won't be too impressive for him in this one. And yeah, he's about 2/10 slower this time round. Bit of an error there again from Ahmad Jabat. He's just getting a bit too messy. Needs to just pace himself down. And again, shattering too much into that turn there. It's just going a bit too aggressive. Just can't understand why he's shattering that hard. Could just be the way he's dropping the gear or just a bit too hard on the brakes there. Yes. Meanwhile, kita ada Haidar Nur Akmal Mat Zaki yang lakukan masa 51.774 saat dan pelumba kedua lakukan itu adalah Ahmad Jabat 51.848, tapi Haidar lakukan masa yang lebih baik lagi 51.774 saat untuk merampas tempat daripada Ahmad Jabat. Dan Haidar Nur Akmal naik tempat yang pertama. Kita dalam 3 minit yang terakhir sekarang ini dengan Afiq Hamdan di tempat keempat sekarang, dengan Danis Rifki naik tempat yang ketiga, tolak Afiq Hamdan ke tempat yang keempat. Danis Rifki Nizam 51.890, 51.970 oleh Akid Nazran Azmi. Sudah ada 4 orang lakukan 51 saat sekarang. Haidar, Ahmad Jabat, Danis Rifki dan Muhammad Akid Nazran. 4 orang yang melakukan masa di bawah 52 saat di penghujung sesi kelayakan ini. Masih peluang lagi untuk mereka cuba memperbaiki catatan masa. Cuma itu kita lihat Nur Akmal Haidar set pertama lakukan masa yang baik, tapi set kedua ada masalah sikit kerana nampak di belakangnya ada Danis Rifki. Kemudian ada seorang lagi pelumba Mekori di belakang. Agak menyukakan Haidar juga untuk lakukan masa yang lebih baik. Okay, Anas has just improved up into 5th, and in total that's pushed Afiq Hamdan down back into 7th. So Afiq has a bit of work cut out for him. Again, they just need clear track right now if they want to find the fastest lap times on the 2 minutes left in the session. Haidar Nur Akmal leading the charge in front. Second fastest lap time he's done. Oh, Al-Shakir goes up now with a 51.5. So that's a gap of 2/10 to Haidar Nur Akmal in second. Yap, tiba-tiba kita ada seorang lagi pelumba. Al-Shakir Zulfairi lakukan 51.516 saat. Dan pemenang perlumbaan lalu Ahmad Afiq Hamdan, mana dia? Dia sekarang ini berada di tempat yang ke-8 kerana Zakwan Anas naik tempat yang kedua. Ahmad Muizuddin naik tempat yang kedua, tolak Zakwan yang ketiga, tolak Ahmad Jabat tempat yang keempat. Dan Afiq turun tempat yang ke-9 sekarang ini. Di penghujung ini kita nampak ada beberapa pelumba berjaya memperbaiki catatan mereka. Setelah pelumba yang terjatuh itu nombor 20. Dia jatuh dia nampaknya. Tapi dapat meneruskan Muhammad Akil Mirza, tapi dapat meneruskan kembali sesi kelayakannya. Kita di minit yang terakhir sekarang antara Syakir Zulfairi, Ahmad Muizuddin, Danis Rifki, Zakwan Anas, Ahmad Jabat, Haidar Nur Akmal, Irfan Zafri, Akid Nazran, kesemuanya melakukan masa di bawah 52 saat. Di penghujung ini nombor 6 Ahmad Muizuddin untuk lakukan masa seterusnya bagi Ahmad Muizuddin. Zakwan Anas Azizul Khairi melakukan 51.465. Dia tak sebut daripada 8 tadi, dia naik terus di tempat yang pertama. Kita bersama dengan Muhammad Al-Shakir Zulfairi sekali turun tempat yang kedua kerana Zakwan Anas telah pun menaiki tempat yang pertama sekarang. Merampas tempat yang pertama dari Muhammad Al-Shakir Zulfairi. Tapi dia pantas di sektor yang pertama. Bagaimana pada sektor yang kedua untuk Muhammad Al-Shakir Zulfairi, catatan masa dia naik kembali tempat yang pertama 51.318 saat untuk Muhammad Al-Shakir Zulfairi. Tamat bagi Ion Credit Service Yamaha 135 LC Challenge sekarang. Tapi dia ada satu masa lagi, dia ada satu peluang lagi Muhammad Al-Shakir jika tak memperbaiki kedudukannya. Buat masa ini dia berkedudukan petak pertama, menolak Zakwan Anas ke petak yang kedua dan Rifki Nizam petak yang ketiga. Yeah, this is going to be a fun race tomorrow. The top 10 gap just under a second. Al-Shakir pushing on forward. Ahmad Muizuddin and Ahmad Jabat have come across the line and they won't be improving their lap time as they've taken the checker flag. But Al-Shakir might just find a little bit more. He's had clear track in front of him. It's all dependent when he pushed earlier. Let's see. Comes around the final turn. Will it be enough for him to take it even faster? Bit of a slipstream there. He comes across the line, and he does. 51.026 for Al-Shakir Zulfairi, and a late improvement for Haidar Nur Akmal. He goes up into 4th.
telah pun tamat bagi Iron Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Dia akan tunggukan keputusannya. Yang ada depan kami menunjukkan Mak Al-Syakir Zulfairi berada di tempat yang pertama 51.026, hampir-hampir 50 saat yang dilakukan oleh Muhammad Al-Syakir Zulfairi. Kedua terpantas Zakwan Anas Azizul Khairi. Ketiga Danis Rifki Yusnizam. 4 Haidar Nur Akmal Ahmad Zaki. 5 Ahmad Muizuddin Ahmad Nizam. 6 Ahmad Jebat Zulkarnain. 7 Ahmad Irfan Zafri Sardi. Muhammad Adam. 8 Muhammad Akid Nazran Azmi. Ke-9 Muhammad Afiq Hamdan. 10 Muhammad Alif Muhammad Hafiz. 11 Ahmad Ryan Qayyum. 12 Muhammad Nazmi Haikal Kamarudin. 13 Muhammad Ikram Yusof. 14 Muhammad Syami Mifzal Salmizan. 15 Syah Putra Muhammad Fadil. 16 Putra Faris Fakrullah Muhammad Apis. 17 Muhammad Najdat Zakwan Azwardi. 18 Muhammad Azam Fikri Muhammad Fairuz. 19 Mbok Danish Muhammad Rizwan. 20 Muhammad Hakim Rosman. 1 Muhammad Akim Mirza. 22 Said Wafiq Akil Said. Dan 23 Mizan Faris Daniel Jamizan. 24 Abdullah Hurairah Abdul Razak. Yang itu tamat bagi sesi kelayakan untuk Iron Credit Service Yamaha 135 LC Challenge dan tamat untuk sesi pada hari ini. Kita akan saksikan highlight untuk Iron Credit Service Yamaha 135 LC Challenge dan untuk menamatkan hari yang pertama bagi perlombaan pusingan yang kedua Litar Tangkak Johor untuk kejuaraan Mam Malaysian Cub Petronas Malaysian Cub Prix 2025 pusingan yang kedua ini.